నాట్కడిలే நாம் సముఖ తప్ప మేజై குறித்து படித்து வருகிறோம். ఈ దినముల్లో మనము సన్నిధి రొట్టె బల్లను గురించి నేర్చుకుంటున్నాము. Shall we turn to Leviticus chapter 24 verse 7? லேவியராகமம் 24ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். லேவியா காண்டము 24 அத்தியாயము 7 வாக்கியము. ஒவ்வொரு அடுக்கினிடத்தில் சுத்தமான தூபவர்க்கம் போடக்கடவாய், அது அப்பத்தோடு இருந்து ஞாபகக்குறியாக கர்த்தருக்கேற்ற தகன பலியாயிருக்கும். And thou shalt put pure frankincense upon each row, that it may be on the bread for a memorial, even an offering made by fire unto the Lord. When we study about the showbread table, we read pure frankincense, pure gold, pure table. So much of purity is displayed there. இந்த சமூக தப்ப மேஜை குறித்து நாம் படிக்கும்போது எல்லாமே சுத்தமான தூபவர்க்கம், சுத்தமான பொன், சுத்தமான மேஜை என்றெல்லாம் நாம் விவித பரிசுத்தமான மேஜை என்றெல்லாம் நாம் படிக்கிறோம். காணப்படுகிற அனைத்துமே பரிசுத்தமாய் சுத்தமாய் காணப்படுகின்றன. ఇక్కడ మనము సన్నిధి రొట్టెల బల్లను గురించి నేర్చుకొంచున్నప్పుడు అక్కడ స్వచ్ఛమైన సాంబ్రాణి, నిర్మలమైన బల్ల, శుద్ధమైన బంగారం అని చెప్పి అన్ని కూడా ఒక పవిత్రమైనటువంటి స్థితిలోనే కనబడుచున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. The root word for frankincense in Hebrew signifies pure white. தூபவர்க்கம் என்கிறதான அந்த வார்த்தைக்கு மூல பாஷையாகிய எபிரேய பாஷையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான அந்த வார்த்தை சுத்தமான வெண்மை என்கிறதான பொருளுடையதா இருக்கிறது. ఇక సాంబ్రాణి అని మనం చెప్పినప్పుడు దాని మూల భాష అయిన గ్రీకు భాషలో దాని అర్థం ఏదనగా అది చాలా స్వచ్ఛమైనటువంటి తెలుపు అని అర్థము. The root word of frankincense is really a wonderful word. இந்த தூபவர்க்கம் என்கிறதான வார்த்தைக்கு மூல பாஷையில் கொடுக்கப்படுகிறதான அந்த அர்த்தம் உண்மை, அந்த வார்த்தை மிகவும் ஆச்சரியமான ஒரு வார்த்தையா இருக்கிறது. సాంబ్రాణి అన్నటువంటి పదమునకు మూల అర్థం మనం చూసినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నది. The word Lebanon also is coming from the same root word. லீபனோன் என்கிறதான அந்த வார்த்தையும் கூட அதே பதத்திலிருந்து தான் வருகிறது. లెబానోను అన్నటువంటి మాట కూడా ఈ యొక్క మూల పదము నుండి వచ్చుచున్నది. Because Lebanon mountain mostly will be snow white, clad in snow. ஏனென்றால் இந்த லிபனோன் பர்வதமும் கூட அது முற்றிலுமாக உறை பனியினால் அப்படியே மூடி வெண்மையாய் காணப்படும். లెబానోను పర్వతం అంతా కూడా పూర్తిగా హిమము మంచు చేత తెల్లగా అది కప్పబడి ఉండును. The Hebrew word for moon also is coming from the same root word. சந்திரன் என்கிறதான அந்த வார்த்தைக்குரியதான மூல பதமும் கூட தான் புறப்படுகிறது. చంద్రునికి కూడా మూల పదం మనం చూసినప్పుడు ఈ యొక్క అర్థమునే ఇచ్చుచున్నది. Because moon signifies that silvery whiteness. ஏனென்றால் இந்த சந்திரன் என்பது பிரகாசிக்கிறதான ஒரு வெண்மை நிறம் வாய்ந்ததான நிறமுடையது. కేవలం మనం చంద్రుడు అని చెప్పినప్పుడు అది ఒక వెండిమయమైనటువంటి తెల్లదనం అని చెప్పవచ్చును. The gum of frankincense also is white. இந்த தூப வர்க்கத்திலிருந்து ஒழுகுகிறதான அந்த சாரம் கூட வெள்ளை நிறம் வாய்ந்ததா இருக்கிறது. సాంబ్రాణి నుండి వచ్చినటువంటి బంక కూడా అది తెలుపు రంగులో ఉండును. So these all show one thing, that purity makes our life fragrant. ஆகவே இவை எல்லாமே சேர்த்து காண்பிக்கும் ஒரு காரியம் என்னவென்றால் சுத்தம் அல்லது தூய்மை என்பது நம்முடைய ஜீவியத்தை వాసన వీసக்கூடிய ஒரு జీవియமாக మాற்றுகிறது. వీటన్నిటిని బట్టి ఈ యొక్క పవిత్రత అన్నది మన యొక్క జీవితమును సుగంధ వాసన వీచినట్లుగా చేయుచున్నది. We already learned that this frankincense laid on the showbread is to preserve the freshness of the bread. இந்த சமூகத்து அப்பங்களின் மேல் போடப்படும் தூபவர்க்கமானது அந்த அப்பங்களை எப்பொழுதுமே புதுமையாக வைக்கப்பட்ட அப்பங்களை போல் காத்துக்கொள்வதற்காக வைக்கப்படுகிறது என்று நாம் படித்தோம். ఈ యొక్క రొట్టెల మీద ఉంచబడినటువంటి సాంబ్రాణి రొట్టెలు ఎల్లప్పుడూ కూడా క్రొత్తవిగానే కనబడినట్లుగా కాపాడుచు ఉన్నది. Otherwise 7 days bread is laid on a table on a tropical heat, surely it can be decayed. இல்லை என்றால் உஷ்ணமான ஒரு சீதோஷ்ண நிலைமையில் இவ்விதமாக அப்பங்கள் தொடர்ந்து சில நாட்களாக மேஜையின் மேல் வைக்கப்படும் என்றால் சில நாட்களுக்குள்ளாக அந்த அப்பங்கள் கெட்டு போய்விடும். బల్ల మీద కొనసాగించి 7 దినములు రొట్టెలను మనం ఉంచినట్లయితే వాటికి బూజు పట్టి అవి పాడైపోవచ్చును. Certain things can be
preserved by frankincense. சில பொருட்கள் எல்லாம் தூபவர்க்கத்தினால் பாதுகாக்கப்பட முடியும். కొన్ని వస్తువులన్నీ కూడా సాంబ్రాణి చేత కాపాడబడుచున్నవి. In other words, purity can preserve our life and make it fragrant. இன்னொரு விதத்தில் சொல்வோம் என்றால் தூய்மை அல்லது சுத்தம் என்பது நம்முடைய ஜீவியத்தை பாதுகாத்து நம்முடைய ஜீவியத்தை நற்கந்தம் வீசும் ஜீவியமாக மாற்றிவிடும். మరొక మాటల్లో చెప్పినట్లయితే పవిత్రత మన యొక్క జీవితమును కాపాడును, అది మన జీవితము సుగంధ వాసన విచ్చునట్లుగా చేయును. For servants of God, one of the outstanding quality should be purity. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரருக்கு இருக்க வேண்டியதான மிக விசேஷித்த தன்மைகளில் ஒன்று தூய்மை என்பதாகும். దేవుని యొక్క సేవకులకు ఉండవలసినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన స్వభావమే పరిశుద్ధత లేక పవిత్రత. Look at the holiness of God. தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை பாருங்கள். దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను చూడుడి. His throne is holy. அவருடைய சிங்காசனம் பரிசுத்தம். ఆయన సింహాసనము పరిశుద్ధము. His garments are holy. அவருடைய వస్త్రங்கள் పరిசுத்தம். ఆయన వస్త్రములు పరిశుద్ధము. His vessels are holy. அவருடைய அங்கிகள் எல்லாம் பரிசுத்தம். ఆయన యొక్క అంగీలన్నీ కూడా పరిశుద్ధము. His name is holy. அவருடைய நாமம் பரிசுத்தம். ఆయన నామం పరిశుద్ధము. His spirit is holy. அவருடைய ஆவி பரிசுத்தம். ఆయన ఆత్మ పరిశుద్ధము. His wisdom is holy. அவருடைய ஞானம் பரிசுத்தம். ఆయన జ్ఞానం పరిశుద్ధము. His love is holy. அவருடைய அன்பு பரிசுத்தம். ఆయన ప్రేమ పరిశుద్ధము. His knowledge is holy. அவருடைய அறிவு பரிசுத்தம். ఆయన యొక్క తెలివి పరిశుద్ధము. His angels are holy. அவருடைய தூதர்கள் பரிசுத்தம். ఆయన దూతలు పరిశుద్ధులు. His heaven is holy. பரலோகம் பரிசுத்தம். పరలోకము పరిశుద్ధము. His mountain is holy. அவருடைய பர்வதங்கள் பரிசுத்தம். ఆయన పర్వతములు పరిశుద్ధము. His hill is holy. அவருடைய மலைகள் எல்லாம் பரிசுத்தம். ఆయన యొక్క పర్వతములన్నీ కూడా పరిశుద్ధము. His city is holy. அவருடைய நகரம் பரிசுத்தம். ఆయన పట్టణం పరిశుద్ధము. His servants are holy. அவருடைய ஊழியக்காரர் ఆయన பரிசுத்தம். సేవకులు పరిశుద్ధులు. His word is holy. அவருடைய வார்த்தை பரிசுத்தம். ఆయన మాట పరిశుద్ధము. He is holy, holy, holy. அவர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர். ఆయన పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు. His promises are holy. அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் ఆయన பரிசுத்தம். వాగ్దానములు పరిశుద్ధము. In everything that God is connected with, we find holy, holy, holy. தேவனை சம்பந்தப்பட்டதான எல்லா காரியங்களும் எப்பவுமே பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் பரிசுத்தமாகத்தான் காணப்படுகின்றன. కావున దేవునికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి కార్యము పరిశుద్ధము పరిశుద్ధము పరిశుద్ధము. His temple is holy. அவருடைய ஆலயம் பரிசுத்தம். ఆయన యొక్క ఆలయము పరిశుద్ధము. So, we must be very zealous about the holiness of God. ஆகவே தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை குறித்து நாம் மிகவும் வைராக்கியம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். కావున దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను గురించి మనము అధికాసక్తి గల వారమై ఉండవలెను. Please read 1 Timothy chapter 1 verse 19. 1 தீமோத்தேயு முதலாம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். మొదటి తిమోతి మొదటి అధ్యాయము 19వ వాక్యము. இந்த நல்மனசாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். Holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. You know, when you travel in a ship, if there is a shipwreck, what happens? நீங்கள் கப்பல் பிரயாணம் செய்வீர்கள் என்றால் திடீரென்று கப்பல் சேதம் ஏற்பட்டால் என்ன சம்பவிக்கும்? ఓడలో మీరు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఓడ బద్దలైపోయినట్లయితే మీ గతి ఏమవును? Modern times there are so many methods to rescue, but in the olden days, when a ship is wrecked, broken in the mid-sea, almost sure the person will be lost or drowned or dead. தற்காலத்தில் அப்படி ஒருவேளை கப்பல் சேதம் ஏற்படும் என்றால் உள்ளே இருக்கிறதான எல்லா ஜீவன்களையும் எல்லா ஆட்களையும் பாதுகாப்பதற்காக பல விதங்கள் வகைகள் எல்லாம் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் ஆதி நாட்களிலே ஒருவேளை நடுக்கடலிலே ஒரு கப்பல் சேதம் உண்டாகும் என்றால் நிச்சயமாகவே கப்பல் முழுகி போகும். அதில் உள்ளதான பிரயாணிகள் எல்லாரும் முழுகித்தான் போவார்கள். ప్రస్తుత దినముల్లో ఓడ బద్దలైనట్లయితే సంరక్షణ కొరకు అనేక విధమైనటువంటి సాధనములు అక్కడ ఉంచబడి ఉన్నవి. అయితే మునుపున్నటువంటి దినముల్లో ఓడలో ప్రయాణం చేయించినటువంటి వారు ఓడ బద్దలైనట్లయితే వారందరూ కూడా పూర్తిగా మునిగిపోయి వారి యొక్క ప్రాణ నష్టం ఏర్పడును. So, good conscience is compared to a ship safely traveling to the other shore. ஆகவே நல்மனசாட்சி என்பது ஒரு கப்பல் பத்திரமாக பிரயாணம் செய்து மறுకரையை போய் அடைவதற்கு ஒப்பாக சொல்லப்படுகிறது. కావున మంచి మనసాక్షి అని చెప్పినప్పుడు ఒక ఓడ చాలా భద్రంగా ప్రయాణం చేసి అద్దరికి చేరుటను సూచించున్నది. There are 7 ingredients
to make a good conscience. ஒரு நல்ல மனசாட்சி உண்டாக்கும்படியான 7 விதமான பொருட்கள் முக்கியமாக காணப்படுவதாக நாம் காண்கிறோம். ఒక మంచి మనసాక్షిని కలిగించుటకు దానికి 7 విధమైనటువంటి కార్యములు ఆవశ్యకమై ఉన్నవి. To maintain a good conscience, our thoughts should be holy. ஒரு நல் மனசாட்சியை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும். మంచి మనసాక్షిని కాపాడుకొనుటకు మన యొక్క తలంపులు పరిశుద్ధంగా ఉండవలెను. Our words to be holy. நம்முடைய வார்த்தைகள் பரிசுத்தமா இருக்க మన வேண்டும். మాటలు పరిశుద్ధంగా ఉండవలెను. Our works, deeds should be holy. நம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் பரிசுத்தமா இருக்க మన வேண்டும். యొక్క క్రియలన్నీ కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండవలెను. Our attitude or spirit should be holy. நம்முடைய மனப்பான்மை அல்லது நம்முடைய ஆவி பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும். మన యొక్క ఆత్మ లేక మన యొక్క మనస్తత్వము పరిశుద్ధంగా ఉండవలెను. Our intentions should be holy. நம்முடைய நோக்கங்கள் எல்லாம் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும். మన యొక్క ఉద్దేశములన్నీ కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండవలెను. Our feelings or emotions should be holy. நம்முடைய உணர்ச்சிகள் நம்முடைய எழுச்சிகள் எல்லாமே பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும். మన యొక్క భావనలు మన యొక్క ఉద్రేకములన్నీ కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండవలెను. And our imagination should be holy. நம்முடைய கற்பனைகள் எல்லாம் பரிசுத்தமா இருக்க మన வேண்டும். యొక్క ఊహలన్నీ కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండవలెను. So mainly there are 7 ingredients to make a good conscience. ஆகவே ஒரு நல் மனசாட்சியை உண்டாக்குவதற்கு முக்கியமாக 7 விதமான பொருட்கள் காணப்படுகின்றன. కావున మంచి మనసాక్షిని కలిగించుటకు 7 కార్యములు ఆవశ్యకమై ఉన్నవి. Let us look to why a good conscience is needed. ஏன் நமக்கு ஒரு நல் மனசாட்சி அவசியம் என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம். మంచి మనసాక్షి ఎందు నిమిత్తం మనకు కావాలని ఇప్పుడు మనం చూచిదము. You know, our conscience has got a voice. நம்முடைய மனசாட்சிக்கு ஒரு சத்தம் உண்டு. మన మనసాక్షికి ఒక స్వరం ఉన్నది. It is called our spirit's voice. அது நம்முடைய ஆவியின் சத்தம் என்று అది మన அழைக்கப்படுகிறது. యొక్క ఆత్మ యొక్క స్వరము. We call it conscience. அதை நாம் மனசாட்சி என்று அழைக்கிறோம். అది మనము మనసాక్షి అని In పిలుచున్నాము. other words, we can call it the voice of our spirit. இன்னொரு விதத்தில் அதை நாம் நம்முடைய ஆவியின் சத்தம் என்று சொல்லி அழைக்கலாம். లేక మనం దానిని మన యొక్క ఆత్మ యొక్క స్వరము అని చెప్పవచ్చును. Please listen carefully. If these 7 ingredients we keep good conscience, we can always hear the voice of God. தயவு செய்து கவனமாக கேளுங்கள். இந்த 7 காரியங்களையும் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் காத்துக்கொள்வோம் என்றால் நம்மால் ஒரு நல் மனசாட்சியை பாதுகாக்க முடியும். அப்பொழுது நம்மால் தேவ சத்தத்தை எப்போதும் கேட்க முடியும். దయచేసి జాగ్రత్తగా వినుడి. ఈ యొక్క 7 కార్యములు మన జీవితమందు కాపాడుకొని మంచి మనసాక్షి గల వారమే మనం కాపాడుకొని ఉన్నప్పుడు మన జీవితంలో దేవుని యొక్క స్వరము మనం వినగలము. Have you heard Jesus speaking to you this morning? இந்த காலை வேளையிலே இயேசு உங்களிடத்தில் பேசும் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்டீர்களா? ఈ యొక్క ఉదయ కాలమున యేసు మీతో మాట్లాడినటువంటి స్వరము మీరు విని ఉన్నారా? These 7 ingredients to make our good conscience, you know what a great miracle it will do for us. இந்த நம்முடைய நல் மனசாட்சியை பாதுகாக்கும்படியாக இந்த 7 காரியங்களும் நம்முடைய ஜீவியத்தில் எவ்வளவு பெரிய அற்புதமான காரியங்களை செய்யும் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? మన మంచి మనసాక్షి నిమిత్తము 7 కార్యములు మన జీవితంలో కాపాడుకున్నట్లయితే అది ఎంత అద్భుతమును చేయునో మీకు తెలియనా? Now say we prayed maybe 1 hour or 2 hours. உதாரணமாக நாம் இப்பொழுது 1 மணி நேரம் அல்லது 2 மணி நேரம் ஜெபிக்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம். ఇప్పుడు మనము సుమారు 1 గంట 2 గంటలు ప్రార్థించి ఉన్నాము. Say out of 60 minutes of an hour, perhaps 59 minutes we may be speaking to God. Maybe 1 minute God may speak to us during that 1 hour. நாம் ஜெபிக்கிறதான அந்த 60 நிமிடங்களில் ஒருவேளை 59 நிமிடங்கள் நாம் கர்த்தரோடு கூட பேசிக் கொண்டிருக்கலாம். ஒரே 1 நிமிடம் மாத்திரம்தான் கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசக்கூடியதா இருக்கும். మనము ప్రార్థించినటువంటి 60 నిమిషంలో 59 నిమిషములు మన ప్రభుతో మనమే మాట్లాడిందుము. 1 నిమిషం మాత్రమే ప్రభు మనతో మాట్లాడిందురు. But if we keep all these 7 ingredients that makes a good conscience, it will work almost the other way around. Majority of the time in our prayer, the Lord will be speaking to us. We will be saying Amen, Amen, Amen. And we will be speaking to Him very little. And the Lord will be speaking to us much more than we speak. ஆனால் நம்முடைய நல் மனசாட்சியை பாதுகாக்கும் இந்த 7 காரியங்களையும் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் காத்துக்கொள்வோம் என்றால்
காரியங்கள் எல்லாம் வேறு விதமாக தான் இருக்கும். நாம் கர்த்தரோடு அதிகமாக பேசுவதற்கு பதிலாக அந்த ஒரு மணி நேரத்திலே முக்கியமான பகுதி தேவன் தான் நம்மோடு கூட தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருப்பார். நாம் அவரோடு கூட அந்த ஒரு மணி ஜெப நேரத்திலே பேசுகிற விஷயம் மிக சொற்பமாய் கொஞ்சமாய் தான் காணப்படும். కావున మనము ఈ యొక్క మంచి మనసాక్షిని కాపాడుకుంటకు 7 విషయములు మన జీవితం అందు ఉన్నట్లయితే కార్యములన్నీ కూడా వ్యతిరేక్తంగానే ఉండును. మనకు 1 గంట సేపు ప్రార్థన సమయంలో అధిక సమయము ప్రభువే మనతో కూడా మాట్లాడుచుండును. మన యొక్క మాటలు కొంచెంగానే ఉండును. ప్రభువే మనతో మాట్లాడుచుండగా మనం దానికి ఆమేన్ ఆమేన్ అని మాత్రం మనం చెప్పుచు మనము కార్యములను స్థిరపరచుకుందుము. Do you know the fact, beloved ones, that the Lord wants to speak to us more than we speak to Him? நாம் தேவனோடு பேசுவதை பார்க்கிலும் கர்த்தர் தான் நம்மோடு கூட அதிகமாக பேச விரும்புகிறார் என்கிறதான காரியம் உங்களுக்கு தெரியுமா? ఒక కార్యం మీకు తెలియనా, మనం దేవునితో మాట్లాడుట కంటే కూడా ప్రభు మనతో అధికంగా మాట్లాడగోరుచున్నాడు. He has to speak to us so much of mysteries, so much of glories, so much of grace, but we are very often not prepared to listen to Him. நம்மிடத்தில் தேவன் பேச வேண்டியதான எத்தனையோ விதமான காரியம் ரகசியங்கள் உண்டு, எவ்வளவோ மகிமைகள் உண்டு, எத்தனையோ கிருபைகளை குறித்து அவர் நம்மிடத்தில் பேச வேண்டியது இருக்கிறது. ஆனால் நாமோ அவர் இந்த காரியங்களை எல்லாம் குறித்து நம்மிடத்தில் பேசுவதை குறித்து கேட்க நாம் தான் మనమిல்லாமல் இருக்கிறோம். ప్రభు మనతో మాట్లాడటకు అనేక మర్మములు, ఆయన యొక్క మహిమలు, కృపలన్నీ కూడా ఎన్నో ఉన్నవి. అయినప్పటికీ ప్రభు మనతో మాట్లాడటకు విషయమందు మనమే నిరాకరించున్నాము. I have to admit I am far short of that standard, but I want to come to that standard. இந்த ஒரு தரத்திலிருந்து நான் எவ்வளவோ குறைந்திருக்கிறேன் என்றுதான் நான் ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன். ஆனாலும் கூட இந்த ஒரு அளவை நான் அடைய வேண்டியதா இருக்கிறது. ఈ యొక్క అనుభవం నుండి నేను చాలా తక్కువ స్థితిలోనే కనబడుచున్నాను. అయినప్పటికీ ఆ యొక్క స్థితిని అందుకొన్న వల్లని నేను కోరుకొంచున్నాను. So I want to mention these 7 ingredients so that realizing the importance we will try to apply into our life. ஆகவே இந்த 7 காரியங்களின் முக்கியத்துவம் என்னதென்பதை நாம் உணர்ந்தவர்களாய் அவைகளை நம்முடைய ஜீவியத்தில் கைக்கொள்ள நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். కావున 7 కార్యములను నేను మీతో చెప్పేదను. వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనం గ్రహించుకున్న వారమే మన యొక్క జీవితం అందు వాటిని అలవర్చుకుందుము. First, God wants our thoughts to be pure. முதலாவதாக தேவன் நம்முடைய எண்ணங்கள் சிந்தைகள் எல்லாம் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ఒకటి, దేవుడు మన యొక్క తలంపులు ఆలోచనలు పరిశుద్ధంగా ఉండవాలని కోరుచున్నాడు. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. 2 కొరింథీయులు 10వ అధ్యాయం 5వ వచనం. 2 కొరింథీ 10వ అధ్యాయము 5వ వాక్యము. Casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். You know that this verse looks like a battlefield language. இந்த வசனத்தை வாசித்து பார்த்தால் அது இருப்பதே ஒரு யுத்த களத்தில் இருப்பது போல் தான் நமக்கு தோன்றுகிறது. ఈ వాక్యం మనం చదివినప్పుడు అది యుద్ధరంగపు ఒక భాషగా మనకు కనబడుచున్నది. Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். ప్రతి ఆలోచనను తలంపును క్రీస్తుకు లోబడినట్లు మనం చెరపట్టుట. The weapons of our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down of strongholds. நம்முடைய போராயுதங்கள் எல்லாம் மாம்சத்துக்குரியவைகளாய் இராமல் அரண்களை நிர்மூலமாக்குகிறதற்கு தேவ பலமுள்ளவைகளாய் இருக்கிறது. మనకు యుద్ధోపకరణములు శరీర సంబంధమైనవి కావు గాని దేవుని ఎదుట దుర్గములను పడద్రోయి జాలినంత బలము గలవై ఉన్నవి. So initially to live a holy life, as mentioned here, it's a battle. ஆகவே ஆரம்பத்தில் இங்கு சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாக பரிசுத்த ஜீவியம் செய்வது என்று சொல்வது அது ஒரு யுத்த களம் போல்தான் இருக்கிறது. కావున ఇక్కడ చెప్పబడినట్లు ప్రారంభంలో మన పరిశుద్ధ జీవితం చేయుటనగా అది ఒక యుద్ధం వంటిదే. But Paul says finally, I fought a good fight. ஆனால் கடைசியாக பரிசுத்த பவுல் நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் என்றுதான் கூறுகிறார். అయితే చివరిగా పరిశుద్ధ పౌలు నేను మంచి పోరాటము పోరాడి ఉన్నానని చెప్పెను. In other words, Paul in his battle against all sin and filthiness, he got victory. இன்னொரு விதத்தில் சொல்வோம் என்றால் பாவத்திற்கும் எல்லா விதமான அசுத்தத்துக்கும் விரோதமாக தான் செய்ததான யுத்தத்திலே பரிசுத்த பவுல் ஜெயம் தான் பெற்றார். మరొక మాటల్లో చెప్పినట్లయితే పాపము అపవిత్రతకు విరోధముగా చేసినటువంటి యుద్ధమందు పరిశుద్ధ పౌలు జయం పొంది ఉన్నాడు. So initially when there is a battle, but we shouldn't give up the battle.
ஆகவே ஆரம்பத்தில் நமக்கு ஒரு யுத்தம் உண்டானாலும் கூட அந்த யுத்தத்தை என்னால் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி நாம் విడిచిపెట్టకూడదు. కావున ఆరంభంలో మనకు యుద్ధం ఉండినప్పటికీ ఇది నా చేత కాదని చెప్పి దాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు. Read 1 Timothy 4:12. 1 తిమోతి 4వ అధికారం 12వ వచనం. మొదటి తిమోతి 4వ అధ్యాయం 12వ వాక్యము. இளமையை குறித்து ஒருவனும் உன்னை அசட்டை பண்ணாதபடிக்கு நீ வார்த்தையிலும் நடக்கையிலும் அன்பிலும் ஆவியிலும் விசுவாசத்திலும் கற்பிலும் விசுவாசிகளுக்கு மாதிரியாயிரு. Let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. தமிழ் அது இல்லையா? பியூரிட்டி இல்லையா? பியூரிட்டி அது போடவில்லை. So in Tamil that word purity is not there. தமிழ் மொழிபெயர்ப்பிலே தூய்மை அல்லது பரிசுத்தம் என்கிற வார்த்தை இல்லை. That word in purity, another translation says clean thoughts. இந்த தூய்மை என்று சொல்வதற்கு இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பிலே சுத்தமான எண்ணங்கள் சிந்தைகள் என்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Clean thoughts. ఇక్కడ మనం పవిత్రత అని చెప్పినప్పుడు మరొక భాషలో శుద్ధమైన తలంపులు. What is mean by clean thoughts? சுத்தமான எண்ணங்கள் என்றால் அர்த்தம் என்ன? శుద్ధమైన తలంపులు అనగా అర్థమేమి? The thoughts that God puts in our mind, we think that is called clean thoughts. தேவன் நம் மனதில் வைக்கிறதான அந்த எண்ணங்கள் தான் சுத்தமான எண்ணங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. దేవుడు మన యొక్క మనసులో ఉంచినటువంటి ఆ యొక్క తలంపుల ఆలోచనలే శుద్ధమైన తలంపులై ఉన్నవి. If you are always thinking about Jesus, heaven, in the sight of God, it may not be clean thoughts. நீங்கள் ஒருவேளை எப்போதும் இயேசுவை குறித்தும் பரலோகத்தை குறித்துமே சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்றால் தேவனுடைய பார்வையில் அது ஒருவேளை சுத்தமான எண்ணமா இருக்காது. మీరు ఎల్లప్పుడూ యేసును గురించి పరలోకమును గురించి తలంచి ఉండినట్లయితే ఒకవేళ దేవుని యొక్క దృష్టిలో అవి శుద్ధమైన తలంపులుగా ఉండవు. Clean thoughts means you think what God puts in your mind. சுத்தமான எண்ணங்கள் என்றால் தேவன் உங்கள் மனதில் என்ன எண்ணங்களை வைக்கிறாரோ அதையே தான் நீங்கள் சிந்திக்கிறீர்கள். శుద్ధమైన తలంపులు అనగా దేవుడు మీ మనసులో వేటినైతే ఉంచుచున్నాడో వాటినే మీరు తలంచుట. Now God wants me to think about perishing souls, not about heaven. So that should, whatever God puts in my mind, I should think that. இப்பொழுது உதாரணமாக தேவன் என்னை அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை குறித்து தான் என்னை சிந்திக்க விரும்புகிறார், அவற்றை குறித்து யோசிக்க விரும்புகிறார் என்றால் நான் அவைகளை தான் குறித்து தான் யோசிக்க வேண்டும். நான் பரலோகத்தை குறித்து யோசிக்க கூடாது. தேவன் என் மனதில் வைக்கிற కార్యங்களை குறித்தே யோசிப்பதுதான் சுத்தமான ఎண்ணங்களாகும். ఒకవేళ ఇప్పుడు ప్రభు నన్ను నశించిపోయినటువంటి ఆత్మలను గురించి నా మనసులో పెట్టి వాటిని గురించి ఆలోచించి తలంచమని చెప్పును, ఆ సమయంలో నేను పరలోకమును గురించి ఆలోచింపకూడదు. దేవుడు వేటినైతే మన మనసులో ఉంచుచున్నాడో వాటిని గురించి మాత్రమే మనం తలంచుకొని ఉండవలెను. So initially, although it may be a battle, we should never give up. எனவே ஆரம்பத்தில் இது ஒரு யுத்தமாக நமக்கு காணப்பட்டாலும் கூட நம்மால் முடியாது என்று சொல்லி விட்டுவிடக் கூடாது. కావున ఆరంభంలో ఇది మనకు యుద్ధంగా ఉండినప్పటికీ నా చేత కాదు అని చెప్పి దాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు. After the battle, God will give us a great victory. அந்த யுத்தத்திற்கு பின்பு தேவன் நமக்கு ஒரு பெரிய ஜெயத்தை கட்டளையிடுவார். ఆ యుద్ధంనకు పిమ్మట ప్రభు మనకు గొప్ప జయమును అనుగ్రహించును. Then our words to be pure. அடுத்ததாக நம்முடைய வார்த்தைகள் பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும். రెండవది మన యొక్క మాటలు పరిశుద్ధంగా ఉండవలెను. Read Proverbs 15 verse 26. நீதிமொழிகள் 15వ అధికారం 26వ వచనం. సామెతలు 15వ అధ్యాయము 26వ వాక్యము. The thoughts of the wicked are an abomination to the Lord, but the words of the pure are pleasant words. துன்மார்க்கருடைய நினைவுகள் கர்த்தருக்கு அருவருப்பானவைகள், சுத்தவான்களுடைய வார்த்தைகளோ இன்பமானவைகள். The words of the pure are pleasant words. So when our life is pure, our words also pure and pleasant. சுத்தவான்களுடைய வார்த்தைகளோ இன்பமானவைகள். எனவே நம்முடைய ஜீவியம் பரிசுத்தமாய் தூய்மையானதாய் காணப்படும் போது நம்முடைய வார்த்தைகளும் கூட சுத்தமான இன்பமான வார்த்தைகளாய் இருக்கும். దయగల మాటలు లేక శుద్ధమైన మాటలు ఆయన దృష్టికి పవిత్రములు కావున మన యొక్క జీవితము పవిత్రముగా ఉన్నట్లయితే మన యొక్క మాటలు కూడా శుద్ధముగాను దయగాను ఉండును. Because our words and our heart, they are connected. ஏனென்றால் நம்முடைய வார்த்தைகளும் நம்முடைய இருதயமும் ஒன்றோடு ஒன்று சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. ఎందుకనగా మన యొక్క నోటి మాటలు మన హృదయము ఒకటితో ఒకటి సంబంధం కలవి. Read that verse, is it Psalm 19 last verse? Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable unto thee, O God. 19ஆம் சங்கீதம் 14ஆம் வசனத்திலே
என் கண்மலை மீட்பெருமாகிய கர்த்தாவே, என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உம்முடைய சமூகத்தில் பிரீதியா இருப்பதாக என்று சொல்லி நாம் வாசிக்கிறோம். 19వ కీర్తన 14వ వాక్యమందు నా నోటి మాటల్లో నా హృదయ ధ్యానమును నీ దృష్టికి అంగీకారం లగునుగాక. So let the words of my mouth and the meditation of my heart, they both are connected. ஆகவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் என்று சொல்வது இரண்டுமே ஒன்றோடொன்று இணைந்திருக்கிறது. కావున నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానం అనగా రెండుకి ఒకటితో ఒకటి సంబంధం కలవి. So in other words, when our heart is pure, our words also will be pure. இன்னொரு விதத்தில் சொல்வோம் என்றால், நம்முடைய இருதயம் சுத்தமாய் இருக்கும் என்றால் நம்முடைய வார்த்தைகளும் கூட சுத்தமாய் தூய்மையாய் இருக்கும். లేక మన హృదయము శుద్ధంగా ఉండినప్పుడు మన మాటలు కూడా అవి శుద్ధంగా ఉండును. So our works also will be pure. அப்பொழுது நம்முடைய கிரியைகளும் கூட சுத்தமாய் అప్పుడు இருக்கும். మనకు క్రియలు కూడా శుద్ధంగా ఉండును. Proverbs 20 verse 11. நீதிமொழிகள் 20ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். సామెతలు 20వ అధ్యాయము 11వ వాక్యము. பிள்ளையானாலும் அதன் செய்கை சுத்தமோ செம்மையோ என்பது அது நடக்கையினால் விளங்கும். Even a child is known by his doings, whether his work be pure and whether it be right. Whether the works be pure or right. அதன் செய்கைகள் சுத்தமோ செய்கையோ என்பது செம்மையோ என்பது விளங்கும். తన నడవడి లేక క్రియలు శుద్ధమైనదో కాదో యథార్థమైనదో కాదో. So there is a holiness or purity in all the works of the saints of God. ஆகவே தேவனுடைய எல்லா பரிசுத்தவான்களின் கிரியைகளிலும் செய்கைகளிலும் ஒரு பரிசுத்தம் அல்லது தூய்மை காணப்படுகிறது. కావున దేవుని పరిశుద్ధుల యొక్క క్రియలు నడవడి యందు ఒక పరిశుద్ధత ఒక పవిత్రత ఉన్నది. One day all our works are going to be judged. ஒரு நாள் நம்முடைய எல்லா கிரியைகளும் அவையாய் தான் காணப்பட போகின்றன. ఒక దినమున మనకు క్రియలన్నీ కూడా తీర్పు తీర్చబడును. Then fourthly, our spirit or attitude should be pure. அடுத்ததாக நம்முடைய ஆவி அல்லது நம்முடைய மனப்பான்மை சுத்தமானதா இருக்க வேண்டும். తర్వాతగా మన ఆత్మ లేక మన మనస్తత్వము పరిశుద్ధంగా ఉండవలెను. Philippians chapter 2 verse 5. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். ఫిలిప్పి 2వ అధ్యాయము 5వ వాక్యము. கிறிஸ்து இயேசுவுள்ள சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. That word, let this mind, let this spirit or attitude be in you which was in Christ Jesus. கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது. சிந்தை என்கிறது இந்த ஆவி அல்லது இதே மனப்பான்மை உங்களிலும் இருக்க கடவுது என்று அர்த்தம் கொள்கிறது. క్రీస్తుయేసున కలిగిన ఈ మనసును మీరును కలిగి ఉండుడి. ఈ మనసు అనగా ఈ ఆత్మ లేక ఈ మనస్తత్వము మీరును కలిగి ఉండుడి. For example, we may do a good work, but our attitude will be, with an arrogant attitude, we may be able to do that good work. உதாரணமாக, நாம் ஒரு நற்கிரியை செய்கிறவர்களாயிருப்போம். ஆனால் நாம் எந்த மனப்பான்மையோடு செய்கிறோம் என்பதுதான் கணக்கிடப்படுகிறது. நாம் மேட்டிமையான சிந்தை, அகந்தையான சிந்தையோடு ஒருவேளை அதை செய்கிறவர்களா இருக்கலாம். ఒకవేళ మనం మంచి కార్యం చేయవచ్చును, అయినప్పటికీ మన యొక్క మనస్తత్వం అన్నది అహంకారమైనటువంటి భావంతో మనం దాన్ని చేసి ఉండవచ్చును. Our works may be good, our words may be good, but our spirit, our attitude may not be good. நம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் ஒருவேளை நல்லதாய் சுத்தமானதா இருக்கலாம். நம்முடைய வார்த்தைகளும் கூட இன்பமான சுத்தமான வார்த்தைகளா இருக்கலாம். ஆனால் நம்முடைய ஆவி அல்லது நம்முடைய மனப்பான்மை அவ்வளவு தூய்மையானதாய் சுத்தமானதா இருக்காது. మన యొక్క క్రియలు పరిశుద్ధంగా ఉండవచ్చును, అలాగే మన నోటి మాటలు కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండవచ్చును. అయినప్పటికీ మన ఆత్మ మన యొక్క మనస్తత్వము శుద్ధంగా కాకుండా ఉండవచ్చును. That is why the psalmist says in Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O Lord, and renew a right spirit within me. ஆகையால் தான் 51ஆம் சங்கீதம் 10ஆம் வசனத்திலே சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான், தேவனே சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும். కావున కీర్తనకర్త 51వ కీర్తన 10వ వాక్యమందు, దేవా నా యందు శుద్ధ హృదయము కలుగజేయుము, నా అంతరంగంలో స్థిరమైన మనసును లేక సరియైన ఆత్మను నూతనముగా పుట్టించుము. When he prays, renew a right spirit in me, means we can get into wrong spirits and do so many things. நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் அல்லது சரியான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும் என்று அவன் சொல்லி ஜெபிக்கும்போது நாம் தவறான ஆவியோடு பல காரியங்களை செய்ய முடியும் என்பது இதிலிருந்து விளங்குகிறது. నా అంతరంగంలో స్థిరమైన మనసును లేక సరియైన ఆత్మను నూతనముగా పుట్టించమని చెప్పినప్పుడు
దీనిని బట్టి కొన్ని తప్పైనటువంటి ఆత్మలు కూడా మనలోకి ప్రవేశించవచ్చునని అర్థమవుచున్నది. You may be today working in the hot sun all day, or working in the kitchen in the hot kitchen may be very hot all day, but heart may be murmuring and complaining and feeling irritated. ஒருவேளை இந்த நாள் முழுவதுமாக நீங்கள் பயங்கரமான வெயிலில் நின்று வேலை செய்கிறவர்களா இருக்கலாம், அல்லது நீங்கள் சமையல் அறையிலே மிகவும் உஷ்ணம் நிறைந்ததான அந்த இடத்திலே நின்று நீங்கள் வேலை செய்கிறவர்களா இருக்கலாம். ஆனால் முழு நேரமும் உங்களுடைய இருதயத்திலே எப்பொழுதும் நீங்கள் முறுமுறுத்து கொண்டு మురేట్టు கொண்டே செய்கிறவர்களா ఒకవేళ ఈ దినమంతా కూడా మీరు భయంకరమైన ఎండవేడిలో పనిచేయచ్చు ఉండవచ్చును, లేక వంటగదిలో వేడి యొద్ద నిలవబడి మీరు పనిచేయచ్చు ఉండవచ్చును. అయినప్పటికీ మీ హృదయంలో సణుక్కొనుచు, ఫిర్యాదు చేయొచ్చు, కోపగించుకొనుచు ఈ పనులన్నీ చేయవచ్చును. You may be suffering in the work of the Lord, perhaps with a wrong attitude. கர்த்தருடைய வேலையிலே நீங்கள் ஒருவேளை பாடுபடுகிறவர்களா இருக்கலாம், ஆனால் தவறான மனப்பான்மையோடு அப்படி செய்கிறவர்களாயும் இருக்கலாம். దేవుని యొక్క ఇంటిలో మీరు శ్రమపడువారై ఉండవచ్చును, అయినప్పటికీ కూడా ఒక తప్పైనటువంటి మనస్తత్వం గలవారై ఉండవచ్చును. How much we suffered for God is secondary. In what attitude we suffered, that is firstly important. நாம் கர்த்தருக்காக எவ்வளவு அதிகமாய் பாடுபட்டோம் என்கிற காரியம் அது இரண்டாவதாகத்தான் வருகிறது. ஆனால் என்ன மனப்பான்மையோடு நாம் கர்த்தருக்காக பாடுபட்டோம் என்கிறது தான் முதலாவது எண்ணப்படும் காரியம். ప్రభు నిమిత్తము మనం ఎంతగా శ్రమపడి ఉన్నామన్నది రెండవ విషయము. ఆయనను మనము ప్రభు నిమిత్తము ఎట్టి మనస్తత్వంతో మనం శ్రమపడి ఉన్నామో అదే ప్రాధాన్యము. So God can see in what spirit or attitude we are doing the work of God. ஆகவே நாம் தேவனுடைய வேலையை எந்த விதமான ஆவியோடு எந்த மனப்பான்மையோடு செய்கிறோம் என்பதை தேவன் எப்பொழுதும் கவனித்து பார்க்கிறார். కావున దేవుని యొక్క పనిని మనం ఎటువంటి ఆత్మతో ఎటువంటి మనస్తత్వంతో చేయుచున్నామని చెప్పి ప్రభు పరిశీలించున్నాడు. So we must pray and make sure that our spirit will be right whatever work we may do. ஆகவே நாம் எந்த விதமான வேலையை செய்தாலும் நம்முடைய ஆவி எப்பொழுதும் சரியான நிலவரத்திலே காணப்பட வேண்டும் என்கிறதான காரியத்தை குறித்து நாம் ஜெபித்தவர்களாய் செய்ய வேண்டும். కావున మనం ఏ పని చేసినప్పటికీ మన యొక్క ఆత్మ సరైన ఆత్మగా ఉండునట్లుగా మనం ప్రార్థించుకొనవలెను. You may be singing well, preaching well, but attitude should be, perhaps attitude can be, I must be cleverer than others, I should do better than others. In a wrong spirit we may be doing the work of God. ஒருவேளை நீங்கள் நன்றாக பாடலாம், நன்றாக பிரசங்கிக்கலாம், ஆனால் உங்கள் உள்ளத்திலோ நான் மற்றவர்களை பார்க்கிலும் நல்ல விதத்தில் செய்ய வேண்டும், மற்றவர்களை பார்க்கிலும் நான் அதிக புத்திசாலியா எல்லா காரியங்களையும் செய்ய வேண்டும் என்கிறதான தவறான மனப்பான்மையோடு நீங்கள் கர்த்தருடைய வேலையை செய்கிறவர்களா இருக்கலாம். ఒకవేళ మీరు మంచిగా పాడవచ్చును, ప్రసంగింపవచ్చును, అయినప్పటికీ కూడా ఇతరుల కంటే కూడా నేను బాగా చేయవలనని చెప్పి తప్పైనటువంటి భావములతో మీరు ప్రభు యొక్క సేవను చేయించి ఉండవచ్చును. Number 5, our intentions or motives should be pure. ஐந்தாவதாக நம்முடைய நோக்கங்கள், நம்முடைய உத்தேசங்கள் எல்லாம் சுத்தமாய் தூய்மையாய் இருக்க வேண்டும். ఐదవదిగా మన యొక్క ఉద్దేశములు లేక మన సంకల్పములు పరిశుద్ధంగా ఉండవలెను. I may be doing some good work for others, but my motive can be selfish. நான் மற்றவர்களுக்காக சில நற்கிரியைகளை செய்கிறவனாய் இருக்கலாம், ஆனால் என்னுடைய நோக்கம் தன்னலம் நிறைந்ததாயும் இருக்கலாம். నేను ఇతరుల నిమిత్తము కొన్ని కార్యములను చేయవాడనై ఉండవచ్చును, అయినప్పటికీ స్వార్థపూరితంగా చేయవచ్చును. I am kind to that person, but my intention may be I want another favor from that person. That's why I want to be kind to that person. நான் அந்த குறிப்பிட்டதான ஆளுக்கு மிகவும் தயவுள்ளவனாய் இரக்கமுள்ளவனாய் நான் ஒருவேளை காணப்படலாம், ஆனால் உள்ளான நோக்கம் என்னவென்றால் அந்த நபரிடத்திலிருந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு நன்மை கிடைக்க வேண்டும், அதற்காக நான் இவ்விதமாக அவரிடத்தில் இரக்கம் దయవుள்ளவனாய் இருக்கிறேன். ఒక వ్యక్తి ఎడల చాలా దయగలిగి అతనికి సహాయం చేయించి ఉండవచ్చును, ఆయనలో లోపల ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం ఏదనగా ఆ మనుషుల నుండి ఏదైనా ఒక మంచి కార్యము పొందవలనని ఉండవచ్చును. So our intentions for doing the things, speaking the things should be pure. ஆகவே நாம் செய்கிறதான எல்லா காரியங்களிலும், நாம் பேசுகிறதான எல்லா வார்த்தைகளிலும் உட்படுகிறதான அந்த நம்முடைய உள்ளான நோக்கமானது எப்பொழுதும் சுத்தமாய் தூய்மையாய் இருக்க வேண்டும். కావున మనం చేయించినటువంటి కార్యముల్లోనూ మన యొక్క నోటి మాటలు యందు కూడా దాని వెనుకున్నటువంటి ఉద్దేశము పరిశుద్ధంగా ఉండవలెను. How many times I found my intentions were not pure.
எத்தனையோ வேளைகளிலே என்னுடைய நோக்கங்கள் தூய்மையாய் இருக்கவில்லை என்பதை நானே கண்டுபிடித்திருக்கிறேன். ఎన్నోసార్లు నా యొక్క ఉద్దేశములవి పరిశుద్ధముగా లేనట్లుగా కనుగొని ఉన్నాను. Read Hebrews 4:12. எபிரேயர் 4:12. హెబ్రీ 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is the discerner of the thoughts and intents of the heart. தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்திலும் கருக்கானதாயும் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும் இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் வகையறுக்கிறதாயும் இருக்கிறது. Is a discerner of the thoughts and intents of our heart. இருதயத்தின் நினைவுகளையும் யோசனைகளையும் அல்லது நோக்கங்களையும் வகையறுக்கிறதா இருக்கிறது. హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలు శోధించున్నది. So God's holy word can discern with what intention we are doing things. ஆகவே தேவனுடைய பரிசுத்தமான வார்த்தையானது நாம் எந்த விதமான ஒரு நோக்கத்தோடு காரியங்களை செய்கிறோம் என்பதை வகையறுக்கக்கூடியதா இருக்கிறது. కావున దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ వాక్యము మనం ఏ ఉద్దేశంతో కార్యములు చేయుచున్నామని చెప్పి శోధించున్నది. Next is sixth, purity in feelings. ஆறாவதாக நம்முடைய உணர்ச்சிகளிலே இருக்கும் தூய்மை. ఆరవదిగా మన యొక్క భావనలందు ఉన్నటువంటి పవిత్రత. Emotional purity is very, very important. எழுச்சியில் இருக்கிறதான தூய்மை என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரியமாகும். మనకు ఉద్రేకములందు ఉన్నటువంటి పవిత్రత చాలా ప్రాముఖ్యమైన కార్యము. We really should seek emotional purity. நாம் உண்மையாகவே இவ்விதமாக நம்முடைய எழுச்சியில் தூய்மையாய் இருக்க நாம் நாட வேண்டும். మనము యథార్థముగానే మనకు ఉద్రేకములందు పరిశుద్ధముగా ఉండవలెను. Earlier in root study, I think I have mentioned quite a lot, so I don't want to go into detail, but I will briefly touch about emotional purity. இதற்கு முன்பாக நான் கொடுத்ததான ரூத்தை பற்றியதான அந்த வேத பாடத்தில் இந்த எழுச்சியில் உள்ள தூய்மை குறித்து நான் அதிகமாக சொல்லியிருக்கிறேன். இப்பொழுது ஆழமாக சொல்ல விரும்பவில்லை, எனினும் சில காரியங்களை மாத்திரம் சொல்கிறேன். మీకు రూతు గూర్చి ఇచ్చినటువంటి వేదపట్నమందు ఉద్రేకములో పరిశుద్ధతను గూర్చి నేను వివరముగా చెప్పితిని. ఆయనను ఇప్పుడు కొన్ని కార్యములు మాత్రమే చెప్పెదను. Emotional purity means even if most defiling people are around you and all are surrounding you and everything is really defiling atmosphere, but by the grace of God you are able to keep your feelings pure. எழுச்சியில் இருக்கிறதான தூய்மை என்றால் ஒருவேளை நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறதான எல்லா ஜனங்களுமே அசுத்தமானவர்களும் நம்மை தீட்டுப்படுத்தக்கூடியவர்களுமாய் இருப்பார்கள் என்றாலும் கூட நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறதான சூழ்நிலைகள் அனைத்துமே நம்மை தீட்டுப்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை என்றாலும் கூட இவற்றின் மத்தியிலே நம்முடைய உணர்ச்சிகளை நாம் சுத்தமாக தூய்மையாக காத்துக்கொள்வதாகும். కావున ఇది మనం గూర్చి చదివినప్పుడు మన చుట్టూ కూడా అందరూ అపవిత్రులుగాను మనను అపవిత్రపరచువారుగాను మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు అపవిత్రముగాను ఉండినప్పటికీ వాటన్నిటి మధ్యలో మనం ఉన్నప్పుడు మన యొక్క భావనలు ఉద్రేకములో ఎటువంటి ఒక అపవిత్రత లేకుండా మనల్ని కాపాడుకున్నట్టే ఈ యొక్క ఉద్రేకములో పవిత్రత అయినది. In root study we earlier learned about the emotional purity of Boaz. ரூத்தை குறித்ததான வேத பாடத்தில் இதற்கு முன்பாக போவாசுக்கு இருந்ததான அந்த எழுச்சியின் தூய்மையை குறித்து நாம் ஏற்கனவே படித்திருக்கிறோம். రూతు యొక్క వేదపట్నం యందు బోయజు యొక్క జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఉద్రేకముల పరిశుద్ధతను గురించి మనం చూచితిమి. Suddenly at midnight he finds a young woman was lying very close to him, almost touching him. திடீரென்று நடுராத்திரியில் அவன் எழும்பி பார்த்தபோது ஒரு வாலிப பெண் தன்னுடைய பாதத்தின் அருகே தன்னை ஏறக்குறைய தொடக்கூடியதான அளவிற்கு அவ்வளவு நெருங்கி படுத்திருக்கிறதை அவன் கண்டான். అతడు రాత్రి లేచి చూచినప్పుడు యవ్వనురాలైనటువంటి స్త్రీ అతని యొక్క పాదముల యొద్ద అతని దాదాపు ముట్టునంత దగ్గరకు పండుకున్నట్లుగా చూచెను. And she is asking to cover her with a blanket. இவள் அவனிடத்தில் உம்முடைய போர்வையை என்மேல் விரியும் என்று கூறுகிறாள். ఈమె ఆయనతో నీకు దుప్పటి నా మీద వేయమని చెప్పి అడిగెను. And all night that young woman continued to lie very close to almost touching the body of Boaz.
அந்த இரவு முழுவதுமாக இந்த வாலிப பெண் போவாசின் அருகில் மிகவும் நெருங்கி படுத்திருந்தாள். அவனுடைய ஏறக்குறைய அவனுடைய சரீரத்தை தொடக்கூடியதான அளவிற்கு అவ்வளவு நெருங்கி அவள் அடுத்து పడుతుందాள். దాదాపు రాత్రంతా కూడా ఈ యొక్క స్త్రీ బోయజు యొక్క పాదముల యొద్ద పడి పండుకొని ఉండెను. దాదాపు అతని యొక్క శరీరం అంతను కూడా ముట్టునట్లుగానే పండుకొని ఉండెను. And nobody else had seen that. இந்த காரியத்தை வேறொருவரும் கண்ணால் காணவும் இல்லை. ఈ యొక్క కార్యము మరెవరు కూడా చూడలేదు. Generally that is the time people lose control of their own spirituality and may go wild and do so many wrong things. சாதாரணமாக இவ்விதமான ஒரு சூழ்நிலையில்தான் ஜனங்கள் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய நிலவரத்தில் தங்களுக்கு இருக்கிறதான எல்லா கட்டுப்பாடையும் எல்லா ஆளுகையும் அவர்கள் இழந்துவிட்டு எத்தனையோ தவறான காரியங்களை செய்வதற்கு முற்படுகிறதான ஒரு சந்தர்ப்பமாகும். ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోనే అనేకులు తమ యొక్క ఆధ్యాత్మిక మనోగతిని వారు పోగొట్టుకొని అనేకమైన కీడైన కార్యములకు పాల్పడినటువంటి స్థితి. Boaz could have excused himself. He had sinned against God that night. ஒருவேளை அந்த இரவு போவாஸ் தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்திருந்திருப்பான் என்றால் அதற்குரியதான ஒரு சாக்கு போக்கும் கூட அவனுக்கு உண்டாயிருந்திருக்கும். ఒకవేళ ఆ రాత్రి బోయజు పాపం చేసి ఉన్నట్లయితే దేవుని యొద్ద దాని యొక్క సాకుపోకులు చెప్పి ఉండవచ్చును. I didn't go to her, she came to me. நான் அவளிடத்தில் போகவில்லை, அவள்தான் என்னிடத்தில் வந்தாள். నేను ఆమె యొద్దకు వెళ్ళలేదు, ఆమె నా యొద్దకు వచ్చెను. And all night she was lying very close to me. இரவு முழுவதுமாக அவள் என் அண்டையிலே என் பாதத்தண்டையிலே படுத்திருந்தாள். రాత్రంతా కూడా నాకు చాలా దగ్గరగా ఆమె పండుకొని ఉన్నది. I could not shout, I could not say anything. So many others were in the lying, sleeping in the field. என்னால் சத்தம் போட முடியவில்லை, வேற ஒன்றும் என்னால் செய்ய முடியவில்லை. சுற்றிலும் வயல்வெளியிலே அநேகர் படுத்திருந்தார்கள். నేనేమీ కూడా చేయలేకపోతిని, అరవను లేకపోతిని, ఎందుకనగా చుట్టూ కూడా పొలంలో అనేక మంది పండుకొని ఉన్నారు. That time I was not fasting and praying. அந்த சமயத்திலே நான் உபவாசித்து ஜெபிக்கவும் ఆ இல்லை. సమయంలో ఉపవాసం ఉండి నేను ప్రార్థించటను లేదు. I ate well and after a good feast I was sleeping. நான் நன்றாக புசித்து ஒரு நல்ல விருந்திற்கு பின்புதான் நான் எவ்விதமாக உறங்கிக் கொண்டிருந்தேன். నేను బాగా కూడా భోజనం చేసి ఒక విందు తర్వాతనే అలాగ నిద్రించుంటిని. After all, it was not 1 or 2 minutes temptation. All night the temptation was there. இது உண்மையை சொல்ல போனால் 1-2 நிமிஷங்களுக்குரியதான ஒரு சோதனை தான். ஆனால் இது ரா முழுவதுமாக இருந்த சோதனையா இருந்தது. ఇది 1-2 నిమిషముల శోధన కాదు, రాత్రంతా కూడా ఉన్న శోధన ఉన్నది. But look at the emotional purity of Boaz. ஆனால் போவாசனுடைய எழுச்சிக்குரியதான அந்த தூய்மையை பாருங்கள். అయితే బోయజులో ఉన్నటువంటి ఉద్రేకములో అతని భావంలో ఉన్న పవిత్రత చూడుడి. Please read Ruth chapter 3 verse 10 and 11. Look at the emotional purity of Boaz here. ரூத் 3ஆம் அதிகாரம் 10-11 வசனங்களை வாசியுங்கள். இந்த இடத்திலே போவாசுக்கு இருக்கிறதான அந்த எழுச்சியின் தூய்மையை பாருங்கள். రూతు 3వ అధ్యాయము 10-11 వాక్యము చదువుడి. ఇక్కడ బోయజులో ఉన్నటువంటి ఉద్రేకముల్లో పరిశుద్ధతను చూడుడి. அதற்கு அவன், மகளே, நீ கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாயாக. நீ தரித்திரரும் ஐஸ்வர்யவான்களுமான வாலிபர்களின் பிறகே போகாததினால் உன் முந்தின நற்குணத்தை பார்க்கிலும் உன் பிந்தின நற்குணம் உத்தமமாயிருக்கிறது. இப்பொழுதும் மகளே, நீ பயப்படாதே, உனக்கு வேண்டியபடி எல்லாம் செய்வேன். நீ குணசாலி என்பதை என் ஜனமாகிய ஊரார் எல்லாரும் அறிவார்கள். And he said, Blessed be thou of the Lord, my daughter, for thou hast showed more kindness in the latter end than at the beginning, inasmuch as thou followest not young men, whether poor or rich. And now, my daughter, fear not. I will do to thee all that thou requirest, for all the city of my people doth know that thou art a virtuous woman. See, twice he mentions my daughter. 2 முறை அவன் இந்த இடத்திலே என் மகளே என்று சொல்லி அவளை கூப்பிடுகிறான். 2 సార్లు ఈ స్థలమందు నా కుమారి అని పిలిచెను. He starts speaking blessed. God's blessing is coming. He is pronouncing upon her. அவன் ஆரம்பிக்கும் போதே கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உன்மேல் வருவதாக என்று சொல்லி நீ கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாயாக என்று சொல்லி தான் ஆரம்பிக்கிறான். ఆరంభించినప్పుడే దేవుని యొక్క దీవెనను గురించి యెహోవా చేత దీవింపబడిన దానవని చెప్పెను. And finishes mentioning about the virtue as she was a virtuous woman. கடைசியாக அவள் எப்படி ஒரு குணசாலியான ஸ்திரீயா இருக்கிறாள் என்பதையும் சொல்லி முடிக்கிறான். ఇంకను ఎలాగన యోగ్యురాలై ఉన్నదని చెప్పి కూడా చెప్పి ఉన్నాడు. From this we can discern how his feelings were pure, emotional purity 100%.
இதிலிருந்து அவனுடைய உணர்ச்சிகள் எல்லாம் எவ்வளவு தூய்மையாய் இருந்தனவென்றும் அவனுடைய எழுச்சியில் எல்லாம் எவ்வளவு தூய்மை 100% காணப்பட்டது என்பதையும் நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். దీనిని బట్టి అతని యొక్క భావనల్లోనూ అతని యొక్క ఉద్రేకములలోనూ పరిశుద్ధత ఎంత అధికంగా ఉన్నట్లుగాను 100% అది కనబడినట్లు మనం చూస్తున్నాము. Now we have received the Holy Spirit, we know the deeper truth. If we are put in a situation much less tempting than that, what could be our state? இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றவர்களாயிருக்கிறோம். இப்பொழுது ஒருவேளை இந்த சூழ்நிலையில் இருந்ததான சோதனையை பார்க்கிலும் சற்று குறைவா இருக்கிறதான ஒரு சோதிக்கக்கூடியதான ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் வைக்கப்பட்டால் நாம் அந்த சூழ்நிலையை எப்படி சந்திப்போம்? ఒకవేళ మనం ఇప్పుడు ఈ యొక్క స్థితి కంటే కూడా కొంచెం తక్కువైనటువంటి శోధన నిండిన స్థలంలో ఉంచినట్లయితే మనం ఎలాగున దాన్ని ఎదుర్కొందుము? So we must really maintain emotional purity and cry and pray for that. ஆகவே நாம் உண்மையாகவே நம்முடைய எழுச்சியில் ஒரு தூய்மையை ஒரு பரிசுத்தத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதற்காக தேவனை நோக்கி அழுது ஜெபிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். కావున మనము మన యొక్క ఉద్రేకములు భావాలు యందు పరిశుద్ధతను కాపాడుకొనవలెను. దీని నిమిత్తమే ప్రభు యొద్దకు ఎలుగెత్తి మనం మొర్రపెట్టవలెను. So many above తీటుపడతకూడదు. ఈ యొక్క లోకంలో చూచినప్పుడు ఎన్నో హేయమైన అపవిత్రమైన కార్యములు కనబడుచున్నవి. ఆయనను అవేవి కూడా మన యొక్క ఉద్రేకములను పాడు చేయకూడదు. emotional purity is that itself is a very big subject. I don't think even I know much about it. Even what எனக்கும் அதை குறித்து அவ்வளவு ஆழமாக தெரியாது. நான் அறிந்ததான சில காரியங்களை கூட சொல்வதற்கு சமயம் இருக்குமோ இல்லையோ என்பதும் தெரியாது. ఉద్రేకంలో మన పరిశుద్ధత అని చెప్పినప్పుడు చాలా గూఢంగా వివరంగా నేర్చుకోవలసిన అంశమైనది. నాకు కూడా అది అంత మట్టుకు తెలియదు. ఆయనను నాకు తెలిసినటువంటి కార్యములను కూడా మీతో నేను చెప్పుదునో లేదో సమయం చాలని తెలియదు. Because all the divine characteristics are connected with emotions. ஏனென்றால் எல்லா விதமான தெய்வீக சுபாவங்களும் நம்முடைய எழுச்சியோடு சம்பந்தப்பட்ட சுபாவங்களாகும். ఎందుకనగా మన యొక్క దైవికమైన స్వభావములన్నీ కూడా మన ఉద్రేకములతోనే సంబంధించి ఉన్నవి. Let me briefly mention that. நான் மிகவும் சுருக்கமாக இவைகளை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். క్లుప్తంగా మీతో నేను చెప్పేదను. In Galatians chapter 5 verse 22-23 we read, fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. All these divine characteristics have got emotions. கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 22-23 வசனங்களில் ஆவியின் கனியோ அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சை அடக்கம் என்று வாசிக்கிறோம். இவை எல்லாமே இந்த அனைத்து திவ்ய சுபாவங்களும் எழுச்சியில் ஆரம்பமாகின்றன என்று காண்கிறோம். గలతీ 5వ అధ్యాయం 22వ వాక్యమందు ఆత్మఫలమేదనగా ప్రేమ, సంతోషము, సమాధానము, దీర్ఘశాంతము, దయాళుత్వము, మంచితనము, విశ్వాసము, సాత్వికము, ఆశానిగ్రహం అని చూచున్నాము. వీటన్నిటికి కూడా వాటి వాటి యొక్క ఉద్రేకములున్నవి. Love has got emotions. அன்புக்கு எழுச்சி உண்டு. ప్రేమకు ఉద్రేకములు కలవు. Look at the mother, the baby born is always crying and yelling, but look at the way that the mother will be cuddling and kissing and caring for the child with lot of emotions. ஒரு தாயினுடைய சுபாவத்தை பாருங்கள். புதிதாய் பிறந்த குழந்தை எப்பொழுதும் விடாமல் தொடர்ந்து அழுது கொண்டே சத்தம் போட்டுக்கொண்டே இருக்கும். ஆனால் அந்த தாயோ அவ்வளவு அன்பு நிறைந்ததான ஒரு சுபாவத்தோடு தன்மையோடு அந்த பிள்ளையை எடுத்து அணைத்து அதை ஒரு முத்தம் செய்து அதை கொஞ்சி விதமாக அந்த பிள்ளையை பராமரித்து வருகிறாள். కొత్తగా జన్మించినటువంటి శిశువులను చూడండి, అవి ఏడ్చి కేకలు వేయచ్చు, చాలా గొడవ చేయొచ్చు ఉండినప్పటికీ ప్రేమపూరితంగా తల్లి వాటిని ముద్దు పెట్టుకొని గారాభంగా పెంచి అన్ని కార్యములను చేయించు వచ్చున్నది. So love has expression of feelings. ஆகவே அன்பு என்று சொல்வதற்கு நம்முடைய உணர்ச்சிகள் எல்லாம் வெளிப்படுத்தத்தக்கதான விதத்திலே அது தன்னை வெளிப்படுத்தக்கூடியதான ஒரு சுபாவமாகும். కావున ప్రేమ అని చెప్పినప్పుడు ఉద్రేకములతోనూ భావములతోనూ బయలుపడినటువంటి స్వభావము. Joy, it has got feelings. சந்தோஷம் என்பதற்கும் கூட ஒரு உணர்ச்சி உண்டு. సంతోషం అని చెప్పిన దానికి కూడా భావనలు కలవు. In cricket, while they are playing, when century, the audience cannot keep quiet. They shout with joy. கிரிக்கெட் விளையாடும் போது யாராவது ஒருவர் செஞ்சுரி அடித்து விட்டால் அதை காண்கிறதான ஜனங்களால் சும்மா அமைதியாக இருக்கவே முடியாது. எல்லாரும் உடனடியாக சேர்ந்து சந்தோஷத்தினால் கூக்குரல் இடுகிறார்கள். క్రికెట్ ఆడి చూడినప్పుడు ఎవరైనా కూడా సెంచరీ కొట్టినట్లయితే చూచినటువంటి ప్రేక్షకులు మౌనంగా ఉండలేరు, సంతోషంగా కేకలు వేయుదురు. So for all the fruit of the spirit, all the divine characteristics are got
feelings. ஆகவே ஆவியின் கனியில் சொல்லப்பட்டுள்ளதான எல்லா இந்த தெய்வீக சுபாவங்களுக்கும் உணர்ச்சி உண்டு. కావున ఆత్మఫలంలో చెప్పబడిన దైవిక స్వభావములకు వాటి వాటి యొక్క ఉద్రేకములు భావనలు కలవు. So if you have no emotional purity, these divine characters cannot develop in you. ஆகவே உங்களுடைய எழுச்சியில் உங்களுக்கு ஒரு பரிசுத்தம் தூய்மை இல்லை என்றால் இந்த எல்லா திவ்ய சுபாவங்களும் உங்களுக்குள் உருவாக முடியாது. కావున మీకు ఉద్రేకములు భావనలు యందు పరిశుద్ధత లేకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ యొక్క దైవికమైన స్వభావములు మీ యందు రూపించబడలేవు. If you have impure, unholy feelings or emotions, உங்களுக்கு ஒருவேளை அசுத்தமான பரிசுத்தம் இல்லாததான உணர்ச்சிகள் எழுச்சி உண்டாயிருக்கும் என்றால், ఒకవేళ మీలో అపవిత్రమైన హేయమైనటువంటి తలంపులు ఉద్రేకములు ఉన్నట్లయితే the love that you have got will be a false love. உங்களுக்கு இருக்கிறதான அன்பு ஒரு மாயையான பொய்யான அன்பாய் இருக்கும். మీకున్నటువంటి ప్రేమ ఒక వేషధారణ అయిన ప్రేమ ఉండును. You give food, you wash the clothes, you do this, but in the heart of heart there's no love in you. நீங்கள் ஆகாரம் கொடுக்கிறீர்கள், மற்றவர்களுக்கு துணியை துவைத்து தருகிறீர்கள், எல்லாம் தருகிறீர்கள், ஆனாலும் உங்களுடைய இருதயத்தின் ஆழத்தில் ஒரு உண்மையான அன்பில்லை. మీరు ఆహారం ఇచ్చెదరు, బట్టలు ఉతికిచ్చెదరు, అన్ని కార్యములు చేయుదురు, ఆయనను హృదయాంతరంగంలో ప్రేమ లేదు. You smile, you show happy, but that will be a false joy. நீங்கள் ஒரு சிரிக்கிறீர்கள், நீங்கள் சந்தோஷமா இருப்பது போல காண்பிக்கிறீர்கள், ஆனால் அவையெல்லாம் பொய்யான சந்தோஷமா இருக்கின்றன. మీరు నవ్వుదురు, సంతోషంగా ఉన్నట్లుగా మీరు కనిపించుకొందురు, అయినప్పటికీ అవంతే కూడా పైకి మాత్రమే. You look very peaceful, but it will be a false peace. நீங்கள் மிகவும் சமாதானம் நிறைந்தது போல் காணப்படுவீர்கள், ஆனால் பொய்யான சமாதானமா మీరు இருக்கும். సమాధానం గలవారే కనపరుచుకొందురు, ఆయనను పైకి మాత్రమే. Inwardly there will be no peace. ஆனால் உள்ளான இருதயத்தில் உங்களுக்கு மெய்யான சமாதானம் இருக்காது. ఆయనను లోపల మీకు ఏ సమాధానం ఉండదు. Meekness, you look very humble and very meek, but inside it will be full of pride. நீங்கள் மிகவும் சாந்தமுள்ளவர்களாக மிகவும் தாழ்மை உள்ளவர்கள் போல் தெரியலாம், ஆனால் உள்ளத்திலோ நீங்கள் மிகவும் பெருமை நிறைந்தவர்களாக இருக்கலாம். మీరు చాలా శాంతము సాత్వికం గలవారై చాలా తగ్గింపు గలవారుగా కనపరుచుకొందురు, ఆయనను లోపలైతే చాలా గర్విష్ఠులుగా ఉందురు. So all the divine characteristics are connected with our feelings or our emotions. ஆகவே எல்லா திவ்ய சுபாவங்களும் நம்முடைய உணர்ச்சிகளோடு நம்முடைய எழுச்சிகளோடு సంబంధపట్టవే ఆగు. కావున దైవికమైన స్వభావములన్నీ కూడా మన ఉద్రేకములతో మన భావనలతోనే సంబంధించి ఉన్నవి. There are some tempting situations you may go through, but must cry out to God, Lord, I want to keep my feelings pure. நீங்கள் சோதிக்கப்படக்கூடியதான சில சூழ்நிலைகளின் வழியாக கடந்து செல்லக்கூடும், ஆனாலும் கூட கர்த்தாவே, நான் என்னுடைய எல்லா உணர்ச்சிகளையும் சுத்தமாக தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி கர்த்தரை நோக்கி நீங்கள் கூப்பிட வேண்டும். మీరు శోధింపబడినటువంటి పరిస్థితుల ద్వారా వెళ్ళవచ్చును, అయినప్పటికీ ప్రభువా నా యొక్క తలంపులు ఉద్రేకములు భావనలు పరిశుద్ధంగా ఉండుటకు నాకు సహాయం చేయమని చెప్పి ప్రార్థింపవలెను. It's amazing how Boaz could keep the emotional purity that night. அந்த இரவிலே போவாஸ் எப்படி தன்னுடைய எழுச்சியில் உள்ளதான தூய்மையை காத்துக்கொள்ள முடிந்தது என்பது மிகவும் வியக்கத்தக்க காரியமாகும். ఆ రాత్రి బోయజు తన యొక్క ఉద్రేకముల్లో పరిశుద్ధత ఎలాగున కాపాడుకొని ఉన్నాడని చెప్పిన సంగతి చూచినప్పుడు చాలా విస్మయంగానే ఉన్నది. For common people that could be the night of terrible sin. சாதாரண ஜனங்களுக்கு ஒருவேளை அது பயங்கரமான பாவத்தில் முழுகி போகக்கூடியதான ஒரு இரவாய் இருந்திருக்கலாம். సామాన్యమైన జనులకు ఆ రాత్రి చాలా భయంకరమైన పాపంలో పడినటువంటి రాత్రిగా ఉండవచ్చును. So emotional purity is also a part of ingredient of the good conscience. ஆகவே இந்த எழுச்சியில் உள்ளதான தூய்மை அல்லது பரிசுத்தம் என்பதும் கூட நல்மனசாட்சியின் ஒரு அம்சமாய் காணப்படுகிறது. కావున ఈ యొక్క ఉద్రేకంలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధత కూడా మంచి మనసాక్షిని కాపాడుకొనుటకు అవసరమైన కార్యము. Seventh, our imaginations to be pure. ஏழாவதாக நம்முடைய கற்பனைகள் எல்லாம் சுத்தமாய் இருக்க வேண்டும். ఏడవదిగా మన యొక్క ఊహలన్నీ కూడా శుద్ధంగా ఉండవలెను. What is mean by imaginations? நம்முடைய கற்பனைகள் என்றால் அர்த்தம் என்ன? మన యొక్క ఊహలు అనగా ఏమి? Imaginations means that the heart, it is imagination is the act or power of forming a mental image of something which may not be true, which may not be real. கற்பனை என்று சொல்லப்படுவது நம்முடைய மனதிலேயே ஒரு மனச்சித்திரம் வரைவது போல் இருக்கும், ஆனால் இந்த மனச்சித்திரமோ அது உண்மையான ஒரு உண்மை பொருளாக மெய்ப்பொருளாக இருக்காது. ఈ యొక్క ఊహలు అని చెప్పినప్పుడు ఏదైనా కార్యమును గురించి మన మనసులో దాని యొక్క రూపమును మనము గీయవచ్చును,
అది చేయనటువంటి శక్తి ఉండవచ్చును, అయినప్పటికీ అది యథార్థంగాను నిజమైనదిగా ఉండకపోవచ్చును. So, generally it is an act of forming some mental image, a picture of something which may not be real, but you just keep imagining. பொதுவாக அது மெய்ப்பொருளாய் அல்லாத உண்மையாய் காணப்படாததான ஒரு மனசித்திரத்தை நமக்குள்ளே வரைவதற்கு ஏதுவான ஒரு வல்லமை, ஒரு சக்தியா இருக்கும். ஆனால் அது உண்மையாய் இருக்காது. అది నిజ స్వరూపముగా ఉండదు, అయినప్పటికీ ఏదైనా కార్యము గురించి మన మనసులో వాటిని మనము రూపించుకొని చూద్దుము, అది దానికి శక్తి గలవారమేందుము, ఆయనను అది మనకు అది నిజముగా యథార్థముగా ఉండదు. So in imagination sometimes we can be defiled. ஆகவே நம்முடைய கற்பனைகளிலும் கூட சில வேளைகளிலே நாம் தீட்டுப்படக்கூடும். కావున ఈలాగున ఊహించుకొనుటను బట్టి మన ఊహల్లో మనము అపవిత్రులం కావచ్చును. Same word that we read the earlier Hebrew foretold, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Read it again. எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம். హెబ్రీ 4వ అధ్యాయము 12వ వాక్యము. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. And read Genesis chapter 6 verse 5, because the imaginations of their thoughts of their heart was wicked, God decided to send judgment. ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம், மனுஷனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றம் எல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததா இருந்தது என்று கண்டு தேவன் அவர்கள் மேல் நியாய தீர்ப்பை அனுப்பினார். ఆదికాండము 6వ అధ్యాయము 5వ వాక్యము, మనుషుల హృదయంలోని తలంపుల యొక్క ఊహ అంతయు కేవలము చెడ్డదిగా ఉండటను బట్టి దేవుడు వారికి తీర్పు తీర్చి ఉన్నాడు. மனுஷனுடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்து நினைவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததே என்றும் கர்த்தர் கண்டு. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Every imagination of the thoughts of the heart was continually evil. அவன் இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றம் எல்லாம் நித்தமும் பொல்லாததா இருந்தது. వారి యొక్క హృదయం యొక్క తలంపుల్లోని ఊహంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదిగా ఉండెను. So the first judgment came upon the world, and partly the reason was imagination of the thoughts of the heart was continually evil. ஆகவே உலகத்தின் மேல் இந்த முதலாம் நியாய தீர்ப்பு வந்தபோது அதற்கு காரணமாக ஒரு பகுதியில் காரணமாக அமைந்தது மனுஷனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகளின் தோற்றம் எல்லாம் எப்பொழுதும் பொல்லாததாய் நித்தமும் பொல்லாததாய் இருந்தது. కావున భూమి మీదకి మొట్టమొదట తీర్పు వచ్చినప్పుడు దాని ఒక కారణం మనం పరిగణించితే మనుషుని యొక్క హృదయంలోని తలంపుల్లోని ఊహ అంతయు కేవలం చెడ్డదిగా ఉన్నది. If we are not careful, we can in our imaginations we can sin against God. ஆகவே நாம் ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாய் இராவிட்டால் நம்முடைய கற்பனைகள் நம்முடைய இருதயத்தின் தோற்றங்களிலே நாம் தேவனுக்கு விரோதமாக பாவம் செய்யலாம். మనం జాగ్రత్తగా లేనట్లయితే మన ఊహల్లో మనం దేవునికి విరోధంగా పాపం చేయవచ్చును. Now I will come to couple of important things about our good conscience. இப்பொழுது நம்முடைய நல் மனசாட்சி குறித்ததான 2-3 காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல ఇప్పుడు விரும்புகிறேன். మనకు మంచి మనసాక్షిని గురించి ఒక 2 కార్యములను చెప్పేదను. I told you already, our conscience has got a voice. நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன், நம்முடைய மனசாட்சிக்கு ஒரு சத்தம் உண்டு. ముందుగా చెప్పితిని మన మనసాక్షికి ఒక శబ్దం కలదు. Suppose I am going to steal this watch. உதாரணமாக நான் இந்த வாட்சை இப்பொழுது திருட போகிறேன். ఉదాహరణంగా ఇక గడియారం నేను దొంగిలించున్నాను. Doesn't matter whether you are a Christian or a Hindu or a Muslim. நீ ஒரு கிறிஸ்தவனோ இந்துவோ முகமதியனோ அது ஒரு காரியமே அல்ல. నీవు క్రైస్తవుడో హిందువో లేక ముస్లిమో అన్నటువంటిది కార్యం కాదు. When I am going to steal this watch, what will my conscience say? நான் அந்த வாட்சை திருட போகும்போது என்னுடைய மனசாட்சி என்ன சொல்லும்? ఆ యొక్క గడియారం నేను దొంగిలించినప్పుడు నా మనసాక్షి ఏమని చెప్పును? I may be of any religion, it doesn't matter. I don't believe in religion either. நான் எந்த மார்க்கத்தை சேர்ந்தவனாயும் இருக்கலாம் அல்லது மார்க்கத்திலே நம்பிக்கை இல்லாதவனாயும் இருக்கலாம். నేను ఏ మతమునకైనా చెంది ఉండవచ్చును లేక ఏ మతమే నాకు లేకుండా ఉండవచ్చును. First time I am stealing, when I am about to steal, what will my conscience say? நான் முதன்முறையாக இந்த வாட்சை திருட போகிறேன். நான் திருட போகும் நேரத்தில் என் மனசாட்சியின் இடத்தில் என்ன சொல்லும்? మొదటిసారిగా నేను ఈ వాచ్ నేను దొంగిలించున్నాను, అప్పుడు నా మనసాక్షి ఏమని చెప్పును? என்ன சொல்ல போகுது? Go ahead and steal it. நீ அப்படியே செய், நீ அதை திருடிக்கொள் என்று சொல்லுமா? நீ వెళ్ళి దాన్ని దొంగిలించమని చెప్పునా? சொல்லுங்கள். தெரியாதா?
என்ன சொல்லும்? நீ சீக்கிரம் திருடி ஓடிடு, அப்படி சொல்லுமா? சொல்லுங்கள், என்ன சொல்லு? It's always you hear a voice, no. Your conscience will be saying, உங்களுக்கெல்லாம் மனசாட்சி இருக்குதா? It will say, no. நம்முடைய மனசாட்சி உடனடியாக இல்லை நீ அதை திருடாதே என்று சொல்லிதான் நம்ம இடத்தில் பேசும் ஒரு சத்தம் அங்கு கேட்கப்படும். వెంటనే మనకు మనసాక్షి దాన్ని దొంగిలించవద్దు, లేదు ఆ కార్యం నువ్వు చేయవద్దు అని చెప్పుచూ ఉండును. What you are going to do is wrong, don't take it. நீ என்ன செய்ய போகிறாயோ அது நீ தவறுதான், அதை தவறாக செய்ய போகிறாய், அதை எடுக்காதே என்றுதான் சொல்லு. నువ్వేం చేయబోచున్నావో అది తప్పైనది, ఆ తప్పైన కార్యం నువ్వు చేయవద్దు అని చెప్పి ఆటంకపరచు ఉండును. In spite of that I have stolen. அது அப்படி சொல்லியும் கூட நான் திருடி விடுகிறேன். అలాగనే చెప్పిన పిమ్మట కూడా నేను దొంగిలించి ఉన్నాను. Then another 100 times I have stolen various things. அதன் பின்பு எத்தனையோ ஒரு 100 முறையாவது மற்ற अनेक காரியங்களை திருடி இருக்கிறேன். దాని పిదప 100 సార్లు అనేక కార్యములు దొంగిలించి ఉన్నాను. Then what happens to the conscience? அப்பொழுது மனசாட்சிக்கு என்ன సంభవిக்கிறது? అప్పుడు మనసాక్షికి ఏం జరుగును? You cannot hear any more conscience speaking to you. அதன் பின்பு மனசாட்சி உங்களிடத்தில் பேசுவதை இனிமேல் உங்களால் கேட்கவே முடியாது. మనసాక్షి మీతో మాట్లాడినటువంటి స్వరము ఇక మీరు వినలేరు. Conscience is speaking, but you hushed up the voice. அந்த மனசாட்சி உங்களிடத்தில் பேசினது, நீங்களோ அந்த சத்தத்தை அல்ல தட்டி விட்டீர்கள். ఆ యొక్క మనసాక్షి మీతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నది, ఆయనను ఆ యొక్క స్వరమును మీరు లేకుండా చేసిరి. Now when you go to steal things, you don't hear anything conscience say. ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் பொருட்களை திருட போகும்போது உன்னுடைய மனசாட்சி உங்களிடத்தில் பேசுகிற எந்த சத்தத்தையும் நீங்கள் கேட்பதில்லை. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా వస్తువు దొంగిలించడానికి వెళ్ళినప్పుడు మనసాక్షి మీతో ఏమీ కూడా చెప్పదు. So you don't hear anymore the voice of your spirit. ஆகவே இனிமேல் ஒருபோதும் உங்களுடைய ஆவியின் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்பதில்லை. ఇక మీరు ఎన్నడూ కూడా మీకు ఆత్మీయ స్వరము వినరు. Because you already hardened it, you hushed up the voice of the spirit. ஏனென்றால் நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தி உங்களுடைய ஆவி உங்களிடத்தில் பேசினதான அந்த சத்தத்தை அப்படி அமிழ்த்தி விட்டீர்கள். ఎందుకనగా మీరు హృదయంను కఠినపరచుకొని ఆత్మీయ స్వరమును నిలిపివేసితిరి. Have you seen lepers? குஷ்டரோகிகளை பார்த்திருக்கிறீர்களா? కుష్ఠరోగులను చూచితిరా? The hand, if the leper has got leprosy, you put a needle from here to there, they will be smiling, they don't feel any pain. அந்த மனுஷனின் கையில் எல்லாம் குஷ்டம் இருக்கும் என்றால் ஒரு ஊசியை வைத்து அந்த கையை உள்புறத்திலிருந்து நீங்கள் வெளிவரையும் குத்தி எடுத்தாலும் கூட அந்த குஷ்டரோகி சிரித்து கொண்டுதான் இருப்பான், எந்த வேதனையும் அவனுக்கு இருக்காது. ఒక కుష్ఠరోగి చెయ్యంతా కూడా కుష్ఠం కలదై ఉన్నప్పుడు ఒక సూదితో అతని గురించి మరొక పక్కనకు తెచ్చినప్పటికీ అతనికి ఏ బాధ వేదన ఉండదు. Even if he will dip his hand in a boiling water, he doesn't feel any pain. அவன் கொதிக்கிற தண்ணியில் தன்னுடைய கைகளை முக்கி எடுத்தாலும் கூட அவனுக்கு ஒரு வேதனையும் இருக்காது. పొంగునటువంటి నీళ్ళల్లో చెయ్యిని ముంచినప్పటికీ ఏ బాధ ఉండదు. Like that, our conscience, the way we, according to our purity or defilement, either we will be hushing up, hardening our conscience, or we will be sensitive to the voice of our conscience. ஆகவே நமக்குள்ளே இருக்கிறதான அந்த சுத்தம் அல்லது தூய்மையை பொறுத்தோ அல்லது நாம் எவ்விதமாக தீட்டுப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை பொறுத்தோ நம்முடைய மனசாட்சியின் சத்தம் நம்மிடத்தில் பேசும்போது ஒன்றோ நாம் மனசாட்சியின் சத்தத்தை மனசாட்சியை கடினப்படுத்தி அதன் சத்தத்தை அப்படியே அடக்கி விடுவோம், அல்லது மனசாட்சி நம்மிடத்தில் பேசும்போது அந்த சிறு சிறு சத்தத்திற்கும் நாம் உணர்வுள்ளவர்களாய் கிரியை செய்கிறவர்களாய் இருப்போம். కావున మన జీవితం యొక్క పరిశుద్ధతను బట్టియో లేక అపవిత్రతను బట్టియో మనం క్రియ చేయదుము. మనము మన ఆత్మీయ స్వరం వినకుండా ఉండినట్లయితే హృదయమును కఠినపరచుకొని దాని లోపలికి మనము నెట్టివేసిన వారమైందుము. లేక ఆత్మ మనతో మాట్లాడుచున్నప్పుడు ఆ చిన్న చిన్న స్వరములకు కూడా మన యొక్క చెవి గమనముగా దాన్ని వినును. So your conscience can be influenced either in the wrong way or in the right way. ஆகவே உங்களுடைய மனசாட்சி ஒன்றோ சரியான விதத்தில் அல்லது தவறான விதத்தில் எவ்விதத்தில் ஆகிலும் பாதிக்கப்படலாம். కావున మీ యొక్క మనసాక్షి సరైన రీతిలో ఉండవచ్చును లేక తప్పైన రీతిలో అది ఉండవచ్చును. It will depend upon the purity of your conscience or good conscience. எல்லாமே உங்களுடைய மனசாட்சியின் தூய்மையை அல்லது உங்கள் நல் மனசாட்சியை பொறுத்துதான் இருக்கும். ఇదంతా కూడా మీ యొక్క మనసాక్షిలో ఉన్నటువంటి పవిత్రత లేక మంచి మనసాక్షి మీద ఆధారపడి ఉండును. Look at St. Paul's life. பரிசுத்த பவுலின் ஜீவியத்தை பாருங்கள். పరిశుద్ధ పౌలు యొక్క జీవితం చూడుడి. His conscience was influenced by the Holy Spirit. அவருடைய மனசாட்சி பரிசுத்த ஆவியினால் வழிநடத்தப்படுகிறதா இருந்தது. అతని యొక్క మనసాక్షి పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడెను. Read Romans 9:1.
Romans 9:1. 9ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம். రోమా 9వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యము. எனக்கு மிகுந்த துக்கமும் இடைவிடாத மனவேதனை உண்டாயிருக்கிறது. இங்கிலீஷ் I see the அவ்வளவுதானா? truth. அந்த வசனம் முடிஞ்சதா? ஓஹோ. நான் சொல்லுகிறது பொய்யல்ல, கிறிஸ்துவுக்குள் உண்மையாய் சொல்லுகிறேன் என்று பரிசுத்த ஆவிக்குள் என் மனசாட்சியும் எனக்கு சாட்சியாய். அது இரண்டாம் வாக்கியமா? English is verse 1. I see the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. My conscience is bearing witness of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவிக்குள் என் மனசாட்சியும் எனக்கு சாட்சியிடுகிறது. So, మూడో వాక్యము పరిశుద్ధాత్మేందు నా మనసాక్షి నాతో సాక్ష్యం ఇచ్చున్నది. Paul's conscience was correctly influenced by the Holy Spirit. ஆகவே பரிசுத்த பவுலின் மனசாட்சி சரியான விதத்தில் பரிசுத்த ஆவியினால் வழிநடத்தப்படுகிறதா కావున இருந்தது. పరిశుద్ధ పౌలు యొక్క మనసాక్షి సరిగ్గా పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడుచుండెను. Now listen what I wanted, the summary of all what I was mentioning, now I want to mention. இப்பொழுது நான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னதான எல்லாவற்றின் சாராம்சத்தையும் இப்பொழுது உங்களுக்கு சொல்ல ఇప్పుడు నేను விரும்புகிறேன். చెప్పిన వాటి అంత యొక్క సారాంశం చెప్పెదను. If we keep that, our conscience pure, like with all these 7 ingredients, always Holy Spirit will speak to our conscience. இந்த 7 காரியங்களையும் கொண்டவர்களாய் நம்முடைய மனசாட்சி எப்பொழுதும் நாம் சுத்தமாய் தூய்மையாய் காத்துக்கொள்வோம் என்றால் பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்பொழுதும் நம்முடைய மனசாட்சியோடு கூட பேசிக்கொண்டே இருப்பார். ఈ యొక్క 7 కార్యములు మన యొక్క జీవితమందు కాపాడుకొని మన యొక్క మనసాక్షిని శుద్ధముగా ఉంచుకొనినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ ఎల్లప్పుడూ కూడా మన యొక్క మనసాక్షితో మాట్లాడుచునే ఉండును. You are sitting there, immediately Holy Spirit will say, telephone that person. That person is your phone call. Immediately you call that person. நீங்கள் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தால் திடீரென்று பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுவார், இந்த குறிப்பிட்டதான ஆளோடு கூட நீ தொலைபேசியின் மூலமாக பேச அவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லுவார். మీరు కూర్చున్నటువంటి స్థలంలో ప్రభు మీతో మాట్లాడును, నీవు ఆ వ్యక్తితో ఫోన్ ద్వారా మాట్లాడుము, అతని కొరకు వేచి ఉన్నాడు అని చెప్పును. While speaking, Holy Spirit will say, this is enough, stop now. நீங்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுவார், போதும் நீங்கள் பேசினது இப்பொழுது நிறுத்து என்று சொல்லுவார். మీరు మాట్లాడుకొని చూన్నప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ చెప్పును, చాలును ఇక వెళ్ళుమని. You are about to speak something, Holy Spirit will say, that is wrong, don't speak that. நீங்கள் ஏதோ ஒரு காரியத்தை பேச வேண்டும் என்று அப்பொழுதுதான் பிரயாசப்படுவீர்கள், எத்தனிப்பீர்கள். திடீரென்று பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்வார், இல்லை அது தவறு, அதை சொல்ல பேசாதே என்பார். ఏదైనా కార్యం చెప్పుటకు మీ యొక్క నోరుని మీరు తెరిచెదరు, వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ నువ్వు మాట్లాడవద్దు, ఈ కార్యం గురించి నువ్వు చెప్పవద్దని అనను. And Holy Spirit will put the right words into your mouth. பரிசுத்த ஆவியானவர் சரியான வார்த்தைகளை உங்கள் வாயிலே வைப்பார். పరిశుద్ధాత్మ మీ యొక్క నోట దానికి సరైన మాటలు ఉంచును. So, our good conscience, that is rather, our conscience, if it is influenced by the Holy Spirit, then in everything we will hear a voice always, go this way, go that way. ஆகவே நம்முடைய மனசாட்சியானது பரிசுத்த ஆவியினால் வழி நடத்தப்படும் என்றால் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நாம் ஒரு சத்தத்தை கேட்போம், நீ இப்படி போ, நீ அந்த வழியிலே செல்லு என்கிறதான சத்தத்தை நாம் கேட்போம். కావున మనకు మనసాక్షి ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడుచున్నప్పుడు ఎల్లప్పుడూ ఒక స్వరం మనం విందుము, నువ్వు ఇటు వెళ్ళుము లేక అటు వెళ్ళుమని నడిపించు ఉండును. You know, I heard about some workers, they hear a voice, leave the ministry, now run away. சில ஊழியக்காரரை குறித்து நான் விதமாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அவர்கள் ஒரு சத்தம் கேட்பார்களாம், நீ ஊழியத்தை விட்டு போய்விடு, ஊழியத்தை விட்டு போய்விடு, இப்பொழுதே நீ ஓடிப்போ என்று சொல்லுகிற சத்தத்தை கேட்பார்களாம். కొందరు సేవకులను గురించి నేను విని ఉన్నాను, వారి యొక్క స్వరం విని ఉన్నారట, ఇప్పుడే నువ్వు వెళ్ళిపోము, ఇప్పుడే సేవను విడిచి నువ్వు వెళ్ళిపోము, తక్షణమే నువ్వు చేయము. I remember a particular worker sister was ironing in the faith home. She could clear repeatedly, leave immediately, now leave everything and leave the ministry. எனக்கு நன்றாக ஞாபகம் இருக்கிறது, ஒரு குறிப்பிட்டதான சகோதரி விசுவாச வீட்டில் துணிகளை இஸ்திரி பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது திடீரென்று ஒரு சத்தம் கேட்டதா, இப்பொழுதே நீ ஊழியத்தை விட்டு ஓடிப்போ, எல்லாவற்றையும் விட்டு போ என்கிறதான சத்தம் கேட்டதா. ఒక విశ్వాస గృహంలో ఒక సహోదరి బట్టలు ఇస్త్రీ చేయించి ఉండెను. వెంటనే ఆమె ఒక స్వరం విని ఉన్నది, ఇప్పుడే నువ్వు విడిచిపెట్టి నువ్వు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోమని చెప్పాను. You jump into the river and kill yourself. நீ ஆற்றுக்குள் குதித்து உன்னையே நீ மாய்த்துக்கொள். నదిలో పడి నువ్వు చంపుకొనుము. Now do it. இப்பொழுதே அந்த காரியத்தை செய். ఇప్పుడే ఆ కార్యం నువ్వు చేయము. You know why they are hearing that voice? அவர்கள் ஏன் அவ்விதமான சத்தத்தை கேட்கிறார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? వారు ఎందుకు అలాంటి స్వరం వినుచున్నారో తెలియనా? They gave room for wrong things into their conscience. அவர்கள் அநேக தவறான காரியங்கள் தங்கள் மனசாட்சியில் பிரவேசிக்க இடம் கொடுத்து అనేక விட்டார்கள். తప్పైన కార్యములు తమ యొక్క మనసాక్షిలో వారు ప్రవేశింపజేయుచున్నారు.
kept bitterness against the elders in the heart. தங்களுடைய இருதயத்திலே தங்களுக்கு மேல் இருக்கிற நடத்திப்புக்கார மூப்பர்களுக்கு விரோதமாக கசப்பு வைத்திருந்தார்கள். తమకు పైన ఉన్నటువంటి పెద్దల మీద హృదయమందు చేదు ఉంచుకొంచున్నారు. Cannot forgive that sister, this brother. அந்த சகோதரியை இந்த சகோதரனை அவர்களால் மன்னிக்க ఆ முடியவில்லை. సహోదరిని ఈ సహోదరుని అతను క్షమించలేకపోతున్నారు. Slowly the evil spirit took over the conscience. மெதுவாக பொல்லாத ஆவி அவர்களுடைய மனசாட்சியை ஆள ஆரம்பித்து விட்டது. క్రమేణా యొక్క దుష్టాత్మ వారి యొక్క మనసాక్షిని పరిపాలించున్నది. So our conscience has got a voice. ஆகவே நம்முடைய மனசாட்சிக்கு ஒரு சத்தம் உண்டு. కావున మన మనసాక్షికి ఒక స్వరం ఉన్నది. That voice will be according to the way you develop it. அந்த சத்தம் என்பது நீ எந்த அளவிற்கு அந்த சத்தத்தை பயிற்சித்து அதை வளர்த்தெடுக்கிற அந்த அளவிற்கு தான் அந்த சத்தம் உனக்கு கேட்கப்படும். ఏలాగున నీవు ఆ యొక్క స్వరమును రూపించి తీర్చున్నావో అలాగనే ఆ స్వరం బయటకు వచ్చును. If you feed your conscience with anger, bitterness, unforgiving spirit, hatred, and accordingly the conscience will react. கோபம், கசப்பு, மன்னிக்க முடியாததான சுபாவம், பகை போன்றதான இந்த காரியங்களை வைத்து உன்னுடைய மனசாட்சியை நீ போஷிப்பாய் என்றால் அவ்விதத்தில் தான் அந்த மனசாட்சியும் உன்னிடத்தில் கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும். కోపము, క్రోధము, క్షమింపబడని పాపములు వీటన్నిటితో కూడా నీ మనసాక్షిలో ఉంచుకొనినట్లయితే ఆ రీతిలోనే మనసాక్షి తిరిగి క్రియ చేయును. Then you hear wrong voice. நீங்கள் சத்தம் கேட்கும்போது தவறான சத்தத்தை தான் கேட்கிறீர்கள். అప్పుడు మీరు తప్పైనటువంటి స్వరమునే విందురు. You don't know how this wrong voice all the time coming you hear in your ears. இது எப்படிதான் இந்த தவறான சத்தம் எப்பொழுதுமே உங்கள் காதில் கேட்கப்படுகிறது என்பது உங்களுக்கே தெரியாமல் போய் விடுகிறது. ఏలాగనే తప్పైన స్వరము మీ యొక్క చెవుల్లో వినబడుచున్నదని మీరే గ్రహింపలేకుండా పోదురు. But if you keep these 7 ingredients in your life, keep your conscience clear, always heavenly voice, always heavenly voice. ஆனால் இந்த 7 காரியங்களும் உங்கள் ஜீவியத்தில் நீங்கள் கொண்டவர்களாய் உங்கள் மனசாட்சி நீங்கள் எப்பொழுதும் தூய்மையாய் காத்துக்கொள்வீர்கள் என்றால் எப்பொழுதுமே நீங்கள் பரலோகத்தின் సతத்தை தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருப்பீர்கள். కావున ఈ యొక్క 7 కార్యములు మీ యొక్క జీవితంలో ఉంచుకొని మంచి మనసాక్షిని కాపాడుకున్నట్లయితే ఎల్లప్పుడూ పరలోక స్వరమే వినబడుచు ఉండును. As you just kneel down, God starts speaking to you more than you speak to God. நீங்கள் முழங்காற்படி இடும்போதே நீங்கள் தேவனிடத்தில் பேசுவதை பார்க்கிலும் தேவனே உங்களிடத்தில் பேச ஆரம்பித்து விடுகிறார். మీరు మోకాళ్ళున్న వెంటనే మీరు దేవునితో మాట్లాడట కంటేను ప్రభువే మీతో అధికంగా మాట్లాడును. Such people will be hearing the trumpet call. அப்படிப்பட்ட ஜனங்கள் தான் எக்கால சத்தத்தையும் கேட்பார்கள். అటువంటి వారు మాత్రమే బూరధ్వనిని విందురు. So let me stop now. இப்பொழுது நான் முடிக்கிறேன். ఇప్పుడు నేను ముగించెదను. So that pure frankincense we read, it's the root word is coming. It's a wonderful word that it signifies pure white. ஆகவே இந்த சுத்தமான தூபவர்க்கம் என்கிறதான அந்த வார்த்தைக்கு மூல பாஷையில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான அந்த பதத்தின் அர்த்தம் சுத்தமான வெண்மை என்கிறதான அர்த்தத்தை உடையதா இருக்கிறது. அது மிகவும் ஆச்சரியமான பொருள் கொடுக்கக்கூடியதாய் ஒன்றாய் காணப்படுகிறது. స్వచ్ఛమైనటువంటి సాంబ్రాణి అని చెప్పినప్పుడు దానికి మూల పదముగా ఆశ్చర్యకరమైన పదం ఉపయోగించబడినది. అదే చాలా శుద్ధమైనటువంటి తెల్లదనము. Always remember, your conscience, your spirit has got a voice. எப்பொழுதுமே உங்கள் மனசாட்சிக்கு உங்கள் ஆவிக்கு ஒரு சத்தம் உண்டு என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். కావున మీకు మనసాక్షికి మీకు ఆత్మకు ఒక శబ్దం ఉన్నదని చెప్పి ఎల్లప్పుడూ తెలుసుకొనుడి. It can be influenced in the right way, it can be influenced in the wrong way. It can be influenced either in the right way or in the wrong way. அது உங்களை தவறான வழியிலும் வழி நடத்தக்கூடும் அல்லது சரியான விதத்திலும் உங்களை நடத்தக்கூடும். అది మిమ్మలను సరైన మార్గంలో నడిపించును లేక తప్పైన రీతిలో తీసుకొని పోవచ్చును. First time I am going to steal this watch, the conscience will say no, don't take it. முதன்முறையாக இந்த வாட்சை நான் திருடும்போது என்னுடைய மனசாட்சி என்னிடத்தில் இல்லை, நீ அதை எடுக்காதே, திருடாதே என்று சொல்லும். మొదటిసారిగా ఇక వాచ్ దొంగిలించినప్పుడు మనసాక్షి లేదు వాటిని తీసుకొని వద్దు అని చెప్పును. I hushed up the voice of the conscience and 100 times I stolen. Then what happens? நான் என்னுடைய மனசாட்சியின் சத்தத்தை அப்படியே அடக்கி அமுக்கி விட்டேன். இப்பொழுது 100 அதன் பின்பு 100 முறையாக நான் திருடி இருப்பேன். இப்பொழுது என்ன சம்பவிக்கிறது? నా మనసాక్షి యొక్క స్వరమును లోపలికి నేను నెట్టివేసి ఉన్నాను, 100 సార్లు దొంగిలించి ఉన్నాను. ఇప్పుడు నా స్థితి ఏమి? When I pass through the house, when I see that house is locked, nobody there, some voice will be telling me, why don't you break into the house? There may be things can take. Why don't you go this way? And perhaps through the back door, you hear a voice.
நீங்கள் ஒருவேளை ஒரு வீட்டை கடந்து போகும்போது உங்களிடத்தில் ஒரு சத்தம் பேசுவதை நீங்கள் கேட்கலாம். இந்த வீடு பூட்டி இருக்கிறதே, உள்ளே யாரும் இல்லை, நீ ஏன் இந்த வீட்டிற்குள் நீ உடைத்து இதை வீட்டினுள் நுழையக்கூடாது, அங்க இருக்கிற எத்தனையோ பொருட்களை நீ எடுக்கலாமே, பின்பக்கமாக நீ போகலாம் என்றெல்லாம் அந்த சத்தம் உன்னிடத்தில் பேசுவதை நீங்கள் கேட்கலாம். ఏదైనా ఇంటిని మీరు దాటి వెళ్ళి ఉన్నప్పుడు ఆ సందర్భంలో నీవు ఆ ఇంటిలోనికి వెళ్ళవచ్చును కదా, వెనక ద్వారం లోపలికి వెళ్ళవచ్చును కదా, లోపలున్న కార్యములు దొంగిలించవచ్చును కదా అని చెప్పి స్వరం మీతో మాట్లాడుచూ ఉండును. Let us consecrate to keep our thoughts pure. நம்முடைய சிந்தைகளை எண்ணங்களை எல்லாம் தூய்மையாக வைத்துக்கொள்ள நம்மை நாமே மறுபடியும் பிரதிஷ்டை செய்வோம். కావున మన యొక్క తలంపులన్నీ కూడా మనము పరిశుద్ధంగా ఉంచుకుంటకు మరొకసారి ప్రతిష్ఠించుకుందాము. Our words pure. நம்முடைய வார்த்தைகள் தூய்மையா இருக்க మన வேண்டும். మాటలు పరిశుద్ధంగా ఉండుటకు, Our works pure. நம்முடைய கிரியைகள் தூய்மையா మన இருக்க క్రియలు வேண்டும். కూడా పరిశుద్ధంగా Our ఉండుటకు, spirit or attitude pure. நம்முடைய ஆவி அல்லது மனப்பான்மை தூய்மையா మన இருக்க ఆత్మ வேண்டும். మన మనస్తత్వము శుద్ధంగా ఉండుటకు, Our intentions or motives to be pure. நம்முடைய நோக்கங்கள் அல்லது உத்தேசங்கள் தூய்மையா இருக்க మన வேண்டும். ఉద్దేశములు మన సంకల్పములు పరిశుద్ధంగా ఉండుటకు, Our feelings or emotions to be pure. நம்முடைய உணர்ச்சிகள் அல்லது நம்முடைய எழுச்சி எல்லாம் தூய்மையா இருக்கும். మన ఉద్రేకములు మన భావనలన్నీ కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండుటకు, Our imaginations to be pure. நம்முடைய கற்பனைகள் எல்லாம் சுத்தமாய் మన தூய்மையா యొక్క இருக்கும். ఊహలన్నీ కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండుటకు. Such people with good conscience, they will be sensitive to the voice of God and voice of the trumpet also. இவ்விதமாக நல்மனசாட்சியை காத்துக்கொள்கிறதான ஜனங்கள் தேவ சத்தம் கேட்பதற்கு உடனே கேட்கக்கூடியவர்களா இருப்பார்கள், எக்கால சத்தத்தையும் கேட்கக்கூடியவர்களா ఇట్టి இருப்பார்கள். వారందరూ కూడా దేవుని యొక్క స్వరమును గ్రహించుకుని వారయుందురు, బూరధ్వని కూడా వారు వినువారయుందురు. Let us pray. நாம் ஜெபம் మనం பண்ணுவோம். ప్రార్థించదము. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. மறுரூபாவி என்னில் வைத்திடும் சுவாமி, என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாக்கிடும். மறுரூபாவி என்னில் வைத்திடும் சுவாமி, என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாக்கிடும். இயேசு ராஜா உம்மையே நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். இயேசு ராஜா உம்மையே நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். மறுரூபாவி என்னில் வைத்திடும் சுவாமி, என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாகிடும். மறுரூபாவி என்னில் வைத்திடும் சுவாமி, என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாகிடும். மறுரூபாவி என்னில் வைத்திடும் சுவாமி, என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாக்கிடும். மறுரூபாவி என்னில் வைத்திடும் சுவாமி, என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாக்கிடும். மறுரூபாவி என்னில் வைத்திடும் சுவாமி, என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாக்கிடும். மறுரூபாவி என்னில் வைத்திடும் சுவாமி, என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாகிடும். மறுரூபாவி என்னில் வைத்திடும் சுவாமி, என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாகிடும். மறுரூபாவி என்னில் வைத்திடும் சுவாமி, என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாகிடும். மறுரூபாவி என்னில் வைத்திடும் சுவாமி, என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாகிடும். Hallelujah. Out of the Radigana, chicken of the Russian of the Radigana, Taramdana. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. மறுரூபாவி என்னில் வைத்திடும் சுவாமி, என் மனதில் சுத்தமான சிந்தையாக்கிடும். மறுரூபாவி என்னில் வைத்திடும் சுவாமி, என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாக்கிடும். மறுரூபாவி என்னில் வைத்திடும் சுவாமி, என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாக்கிடும். மறுரூபாவி என்னில்
வைத்திடும் சுவாமி என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாகிடு மறுரூபாகி என்னை வைத்திடும் சுவாமி என் மனதில் எல்லாம் சுத்தமான சிந்தையாகிடு